t'es quoi pour nous, on a fait cher la vala, mais t'es jusqu'à continuer mélodie. Et puis, il fallait qu'il y ait ok. Notez là. As-tu rencontré Jésus qui purifie? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? As-tu pleinement confiance en sa grâce? Maintenant es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau qui purifie nos âmes? Ton habit est-il pur aussi blanc que la neige? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Marches-tu chaque jour à côté du Sauveur? Restes-tu lavé dans le sang de l'agneau? Demeures-tu chaque jour dans le crucifié? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau qui purifie nos âmes? Ton habit est-il pur aussi blanc que la neige? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Quand viendra l'époux, ta robe sera-t-elle blanche, pure et blanche dans le sang de l'agneau? Ton âme sera-t-elle prête pour le palais brillant? Sois lavé dans le sang de l'agneau. Es-tu lavé dans le sang de l'agneau qui purifie nos âmes? Ton habit est-il pur aussi blanc que la neige? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Tu lavé dans le sang de l'agneau qui purifie nos âmes? Ton habit est-il pur aussi blanc que la neige? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Capi nostra per ci lavo con suo sangue divino redentore. Su cantiamo come neve ci bianco con suo sangue divino redentore. Ci lavo, ci lavo, ci lavo con suo sangue divino redentore. Su cantiamo come neve ci bianco con suo sangue divino redentore. Noi sappiamo che per fede ci salvo con suo sangue divino redentore. Sulla croce il nostro debito pagò con suo sangue divino redentore. Ci lavò, ci lavò, ci lavò con suo sangue divino redentore. Su cantiamo come neve ci bianco con suo sangue divino redentore. Dalla morte l'alma nostra riscattò con suo sangue divino redentore. Oh fratelli, vita eterna ci donò con suo sangue divino redentore.
corso sangue di Benedetto, su cantiamo come neve bianco, corso sangue di Benedetto, ti lavo, ti lavo, ti lavo, ti lavo, corso sangue di Benedetto, su cantiamo come neve bianco, corso sangue di Benedetto. Nous allons chanter le second cantique. Cantiamo il secondo cantico. Quelle joie, quel plaisir. Il demeure. Il demeure. Je me réjouis nuit et jour quand je marche après les lèvres. Dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Puis le secret de ma joie, la raison de tout cela, le consolateur demeure. Oh, il demeure, il demeure, il demeure en moi. Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur le trois chemins, j'ai la joie de jour la nuit. Le consolateur demeure en moi. Je vivais dans le péché, n'ayant point de paix en moi, jusqu'au jour où j'aurai comme Jésus mouru. Puis j'ai tombé accepté et une douce paix me remplit. Le consolateur demeure en moi. Oh, il demeure, il demeure, il demeure en moi. Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie de jour la nuit. Le consolateur demeure en moi. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Si je suis heureux et libre, je peux me chanson. Le Saint-Esprit me contrôle, Jésus satisfait mon âme. Le consolateur demeure en moi. Oh, il demeure, il demeure, il demeure, il demeure en moi. Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie de jour la nuit. Le consolateur demeure en moi. Plus de désir pour le monde, ses plaisirs ont pris des ailes. Il y a longtemps je les ai abandonnés. Toute ma nuit changée en jour et mes fardeaux enlevés. Le consolateur demeure en moi. Oh, il demeure, il demeure, il demeure en moi. Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour la nuit. Le consolateur demeure en moi. Oh, il demeure, il demeure, il demeure en moi. Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour la nuit. Le consolateur demeure en moi.
Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Il Signore Amen. benedica riccamente. Nous rendons grâce à Dieu Noi rendiamo grazie a Dio pour ce grand privilège qu'il nous a encore accordé aujourd'hui, per questo grande privilegio che ci ha ancora accordato oggi, que nous soyons toujours vivants. e noi siamo sempre viventi. Amen. Amen. À lui soit simplement la gloire, A Lui sia la gloria, les honneurs et les remerciements. gli onori e i ringraziamenti. Amen. Comme il nous a encore accordé ce grand privilège, Come ci ha ancora accordato questo grande privilegio, nous n'allons pas manquer de le remercier et le rendre grâce. noi non mancheremo di ringraziarlo e di rendergli grazia. Voilà pourquoi nous tous, d'un commun accord, Ecco perché noi tutti in comune accordo, nous sommes ici réunis pour le remercier. noi siamo qui per ringraziarlo. Amen. 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 Nous avions écouté un message la fois dernière. Abbiamo ascoltato un messaggio l'altra volta. Dieu prend soin. Dio prende cura. Amen. Sa promesse La sua promessa est qu'il prierait le Père è che pregherà il Padre de nous donner un autre consolateur. di darci un altro consolatore. Parce que je vous l'ai dit la fois dernière, Perché ve l'ho detto l'altra volta, il était notre consolation pendant qu'il était ici avec nous dans la forme de la chair. era la nostra consolazione quando era qui sotto forma di carne, Et pendant qu'il devait quitter, e quando doveva andarsene voilà, il nous rassurait encore de nouveau ci assicurava di nuovo qu'il prierait le Père che pregherà il Padre afin qu'il nous donne un autre consolateur. affinché ci darà un altro consolatore. Et ce consolateur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. E questo consolatore è lo Spirito Santo di C'est Dio. toujours de manifester sous une autre forme, È sempre Dio manifestato Amen. su un'altra forma, de la forme esprit, della forma spirito, afin qu'il puisse demeurer au milieu de chacun de nous. affinché possa dimorare in mezzo a ognuno di noi. Nous avons Amen. compris que ce ne sont pas tout le monde qui a ce consolateur. Abbiamo capito che non sono tutti che hanno questo consolatore, Et cherchaient certains pour avoir abandonné ce consolateur, e alcuni per aver abbandonato questo consolatore ils ont préféré un substitut. hanno preferito un sostituto. Et dans ceci, E in questo nous voyons que ils sont devenus comme errants, vediamo che sono diventati persi, ne sachant même où trouver satisfaction pour leur cœur ou leur âme. non sapendo dove trovare una soddisfazione per il loro cuore o per la loro anima. Je vous ai donné l'exemple d'une maman Vi ho dato l'esempio di una mamma qui, n'ayant pas ce consolateur dans son cœur, non avendo questo consolatore nel suo cuore, elle désirait que sa fille devienne populaire ou fameuse, voleva che la figlia diventasse popolare o famosa, le laissant se comporter ou suivre les penchants de son cœur. lasciandola comportarsi o seguendo i pensieri le inclinazioni del suo cuore, En apprenant à danser, imparando a ballare, à regarder dans la télé, a guardare nella televisione pour s'identifier à les personnes fameuses de la vie. per identificarsi alle persone famose nella vita. Et continuant ainsi, E continuando così, afin de pouvoir satisfaire ses désirs, affinché di soddisfare questi desideri, elle pouvait commencer à se droguer, poteva iniziare a drogarsi, à fumer la cigarette, a fumare la sigaretta, à boire de la boisson. a bere alcolici, Et vous allez voir qu'à la fin, e vedrete che alla fine il se retrouve où? si ritrova dove? Dans un institut des aliénés, In un istituto di cura des fous. dei pazzi. Amen. Amen. Mais la parole nous assure, Ma la parola ci rassicura, quand nous avions ce consolateur, quando abbiamo questo nous consolatore avions toutes choses, nous avions la paix. abbiamo Amen. ogni cosa, abbiamo la pace. Amen. Amen. Nous avions vu que même certains hommes, Abbiamo visto che anche alcuni uomini, puisqu'ils n'ont pas ce consolateur que Dieu a pourvu, siccome non hanno questo consolatore che Dio ha previsto, le Saint-Esprit, il Santo Spirito, en voulant se satisfaire, volendosi soddisfare, ils prennent de l'alcool prendono alcolici, et des divertissements. dei divertimenti, Et arrivent à un certain niveau, e arrivano a un certo punto, même la femme que Dieu lui a donnée comme
aide dans son foyer, anche la moglie che Dio gli ha dato come aiuto nel matrimonio, il désire avoir encore une de plus. desidera avere un'altra in più, Et encore une. e un'altra in più, Et encore une. e un'altra in più. Et à la fin, E alla fine il se suicide lui-même. lui stesso si suicida. Alors, nous comprenons que Noi capiamo che Dieu Dio a un plan pour l'humanité entière. ha un piano per l'umanità intera, Et tant que nous ne venons pas à lui, e fino a quando non veniamo a Lui nous devenons errants, diventiamo persi, nous devenons vagabonds, diventiamo vagabondi, nous devenons misérables. diventiamo miserabili. Mais celui qui connaît Dieu Ma quello che conosce Dio a toutes choses. ha ogni Amen. cosa, Il a la connaissance spirituelle, ha la conoscenza spirituale, il a un bon discernement ha un buon discernimento, et il sait comment apprécier la situation de la vie. sa come apprezzare la situazione della vita. Il n'est pas agité, Non è agitato, il ne court pas de gauche à droite, non corre da destra a sinistra, il sait d'où il vient, sa da dove viene, il sait où il va. sa dove sta andando. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons comprendre Oggi vogliamo capire le sujet que j'ai choisi pour le peuple de Dieu il soggetto che ho scelto per il popolo di est Dio, l'importance de demeurer en Jésus-Christ. l'importanza di dimorare in Gesù Cristo, Amen. L'importance de demeurer en Jésus-Christ. l'importanza di dimorare in Gesù Cristo. Donc, avant de commencer, nous allons prier. Dunque prima di iniziare pregheremo. Notre Dieu, notre roi, Nostro Dio, nostro Re, nous te remercions, noi ti ringraziamo, nous te glorifions noi ti glorifichiamo et nous e t'élevons noi ti innalziamo de ce que dans ton plein vouloir, di quello che nel tuo pieno volere tu nous as encore accordé la vie gratuitement ci aujourd'hui. hai ancora accordato la vita gratuitamente oggi, Amen. Malgré que nous voyons les nouvelles malgrado che vediamo le notizie sur les réseaux sociaux, sui i social network, combien de fois les gens meurent, quante volte le persone muoiono, combien de fois il y a la peur dans les cœurs. quante volte c'è la paura nei cuori, Mais tant que nous croyons en toi, ma fino a quando crediamo in te, tu te révèles à nous de jour en jour tu ti riveli a noi giorno dopo pour nous giorno faire per comprendre farci capire la raison de tout ce qui se passe la autour de ragione nous. di tutto quello che accade intorno a noi. Il est écrit dans la parole, È scritto nella parola, celui qui a trouvé Jésus colui che ha trovato Gesù a trouvé la vie. ha trovato la vita, Celui qui a trouvé Jésus colui che ha trovato Gesù a trouvé la paix. ha trovato la pace, Amen. Non pas la paix que donne le monde, non la pace che dà il mondo, mais cette paix qui surpasse toute ma compréhension. quella pace che Amen. sorpassa ogni comprensione. Voilà pourquoi dans nos maisons, Ecco perché nelle nostre quand case, bien même que nous ne trouvons pas suffisamment de choses à manger, anche se non troviamo abbastanza da mangiare, nous n'avons pas les moyens suffisants pour procurer à nos besoins. non abbiamo i momenti, le possibilità necessarie per procurarci i nostri bisogni, Mais nous avions la paix du cœur. abbiamo la pace del cuore, Parce que quand nous sortons, perché quando noi nous usciamo, savions que Dieu prend soin de nous. noi sappiamo che Dio prende cura di Ses noi, anges sont autour de nous. i suoi angeli sono intorno a noi. Quand nous dormons, Quando dormiamo, ses anges veillent autour de nous. i suoi angeli vegliano intorno a noi, Parce que sa parole dit perché la sua parola que dice Dieu ne nous laissera jamais che orphelins. Dio non ci lascerà mai Amen. orfani, Raison pour laquelle ragione per nous quale lui devons les remerciements. noi dobbiamo ringraziarlo. Voilà pourquoi nous sommes réunis Ecco perché siamo pour lui radunati dire merci. per dirgli grazie. Amen. Seigneur, pendant que nous sommes réunis Mentre che siamo radunati devant toi, davanti a te, comme il est écrit dans la parole, come è scritto nella parola, là où deux ou trois se sont assemblés à mon nom, lì dove 2 o 3 si sono radunati nel mio je nome, suis au milieu d'eux. io sono in mezzo a loro. Amen. Seigneur, nous croyons que tu es avec nous. Quindi noi crediamo che tu sei in mezzo a C'est noi. toi qui adores à travers nous. Sei tu che adori attraverso di C'est noi. toi qui chantes à travers Sei nous. tu che canti Amen. attraverso C'est noi. toi qui nous parleras de nouveau de Sei ta tu che part. ci parlerai di nuovo da parte tua. Et ton peuple est à l'écoute. Il tuo popolo è all'ascolto. Seigneur, donne-nous un cœur circoncis. Signore, dacci un cuore Amen. circonciso, Donne-nous des oreilles circoncis. dacci delle orecchie Et circoncise laisse que nous ayons une pensée e pure. lascia che abbiamo un pensiero Que nous puro, soyons tous attentifs che siamo tutti attenti pour écouter ce que tu as encore nous dit aujourd'hui. per ascoltare quello che tu ci hai da Amen. dire oggi. Nous voulons avec nos mains impures Noi vogliamo con le nostre mani impure toucher à ta parole pure. toccare la tua parola pura. Puisse le sang de la nouvelle alliance nous purifier de nouveau. Possa il sangue della nuova alleanza purificarci di Et nuovo. que quand nous toucherons à cette parole, Quando Seigneur, toccheremo questa parola, oh, que Signore, toi-même tu te révèles à travers ta parole à nous. che tu stesso ti riveli attraverso la tua parola in Pour que noi, nous ayons la bonne in compréhension. modo che abbiamo la buona Amen. comprensione. Éternel
Père Dieu Tout-Puissant, Eterno Dio nous Onnipotente, confions l'Assemblée tout entière entre noi tes mains, confidiamo l'assemblea intera nelle tue mani, notre maison ici la nostra casa qui, et les maisons des frères et sœurs e le case di sorelle e et tous fratelli, ceux-là qui sont connectés e tutti coloro che sono pour connessi t'écouter. per ascoltarti. Puisse la grâce de Dieu Possa la grazia di Dio surabonder sur chacun de nous sovrabbondare su ognuno di noi et que tes ailes d'aigle e che le ali d'aquila nous couvrent de son ombre. possano coprirci Au dalla nom de Amen. Jésus-Christ notre Seigneur. nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Nous allons lire dans Genèse chapitre 13. Leggeremo in Genesi 13. Dieu voulait encore nous parler. Dio vuole ancora parlarci, Il nous parle toujours à travers sa parole. ci parla sempre attraverso la sua parola Et nous comprenons que sans lui au milieu de nous, e noi capiamo che senza di Lui in mezzo a si noi, nous n'avons pas reconnu ce Dieu, se noi non abbiamo riconosciuto questo Dio, nous serons perdus. noi saremo persi, Nous ne serons pas différents de ces clochards qui dorment au bord de la route. non saremo diversi dai vagabondi che dormono in strada. Genèse 13, Genesi 13, du verset 14 à 17. versetto 14 a 17. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Leggeremo nel nome di Gesù Cristo. L'Éternel dit à Abraham, après que l'or se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi serait comptée. Lève-toi, parcours le regard dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, alzati ora gli occhi e guarda, dal luogo dove sei a settentrioni, a meridioni, a orioni e a occidenti, tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza, per sempre. E renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te. Amen. Amen. Donc, Jean chapitre 15, du verset... Nous allons commencer de 5 à 7. Christian, tu peux lire. Jean chapitre 15, Giovanni capitolo 15, du verset 5 à 7. versetto 5 a 7. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Amen. Que l'Éternel ajoute ses riches bénédictions à la lecture de la parole. L'Eterno aggiunga la ricca benedizione alla lettura della parola. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Accomodate. Comme nous venons de le lire, Come l'abbiamo appena letto, Jésus dit Gesù dice dans le verset 7, nel versetto 7, si vous demeurez en moi se voi dimorate in me et que mes paroles demeurent en vous, e che le mie parole dimorano in voi, demandez ce que vous voudrez chiedete quello che vorrete et cela vous sera accordé. e questo vi sarà accordato. Amen. Amen. Voici la promesse que Dieu a donnée à ses enfants, Ecco la promessa che Dio ha dato ai suoi figli, à tous ceux qui croiront dans ces promesses. tutti coloro che crederanno in questa Si promessa. vous demeurez en moi, Voi dimorate in me. j'aimerais que nous comprenions bien ces termes.
Vorrei che capiste bene questo termine, pour que nous ayons la bénédiction de Dieu. in modo che abbiamo la benedizione di Pour que Dio, Dieu puisse écouter nos prières. in modo che Dio possa ascoltare le nostre Il faut que nous preghiere. demeurions d'abord en lui. Ci vuole che noi dimoriamo prima in Lui. Et demeurer en Dieu E signifie dimorare in Dio significa rester dans sa parole. rimanere nella sua parola, Alléluia. Amen. Non pas courir de gauche à droite, non di correre a destra e a sinistra, mais de demeurer fidèle dans sa ma parole. di dimorare fedelmente nella sua parola. Amen. Amen. Car le Père a promis Poiché il Padre ha promesso le Saint-Esprit. lo Spirito Santo, Amen. Amen. Qui est sa parole. che è la sua parola. On ne peut pas dissocier la parole du Saint-Esprit. Non si può dissociare la parola dello Spirito Il Santo. dit celui qui demeure en moi, Dice colui che dimora in me, celui qui met en pratique ma parole, colui che mette in pratica la mia celui parola, qui est fidèle à la parole. colui che è fedele alla parola. Cela montre qu'il a Dieu en lui. Questo mostra che ha Dio in lui. Alors si nous avons la parole, Se noi abbiamo la parola, si nous croyons à la parole, se noi crediamo alla parola, c'est le retour du Saint-Esprit de Dieu dans notre cœur. è il ritorno dello Spirito Santo nel nostro cuore. Dans notre cœur. Amen. Parce que la parole, Perché la parola, écoutez, la Bible dit la Bibbia dice, dans Jean chapitre 1, in Giovanni capitolo 1, au commencement, al principio était quoi? La parole. era la parola. La parole était avec Dieu. La parola era con Dio. Et la parole était Dieu. La parola era Dio. Donc au commencement, c'était la parole. Dunque al principio era la parola. Et cette parole était avec Dieu. E questa parola era con Dio. Et cette parole était Dieu. E questa parola è Dio. Donc du verset 14, Nel versetto 14 il est écrit, è scritto, et cette parole s'est faite e chair. questa parola si è fatta Et carne elle a habité parmi nous. ed è abitata in mezzo a noi. Amen. Donc la parole qui était au commencement, La parola che era al principio, cette parole qui était avec Dieu, questa parola che era et con cette Dio, parole qui était Dieu, e questa parola che è Dio, un jour s'est fait chair. un giorno si è fatta Et carne elle a habité parmi nous. ed è abitata in mezzo a noi. Et qui est cette parole? E che è questa parola? Quand elle était avec nous sur la terre, comment est-ce qu'on l'a appelée? Quando era sulla terra, com'è che l'hanno chiamato? Le Seigneur Signore Jésus-Christ. Gesù Cristo. Amen. Donc nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ Dunque vediamo che il Signore Gesù n'est Cristo autre que la parole. è altro Amen. che la parola. Parce que si nous voulons voir d'abord le nom du Seigneur Jésus-Christ, Vogliamo vedere il nome del Signore Gesù Cristo. le Seigneur c'est qui? Il Signore è chi? C'est Dieu. È Dio. Jésus c'est qui? Gesù è chi? C'est le Fils. È il Figlio. Amen. Amen. Et Christ c'est qui? E Cristo è chi? C'est le Saint-Esprit. È lo Spirito Santo. Donc le Seigneur Jésus-Christ, Il Signore Gesù Cristo, cela montre c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. questo mostra che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo Donc il était Dieu. era Dio Et Dieu c'est un objet d'adoration. e Dio è un oggetto di adorazione. Amen. Et Amen. ce Dieu-là était d'abord éternel. E questo Dio era prima eterno, Il était Elohim. era Elohim Et l'on le voyait sous la forme de la colonne de feu e lo si vedeva sulla forma della et colonna la di colonne de fuoco, nuée. la colonna delle nubi. Parce que dans l'Ancien Testament, Perché nell'Antico Testamento personne ne peut voir Dieu avec ses yeux. nessuno può vedere Dio con i suoi occhi. Il était esprit Era spirito et il marchait avec son peuple e camminava con il suo popolo sous la forme de la colonne de nuée, sulla forma della sous colonna la delle forme nubi, de la colonne de feu. sulla forma della colonna di Et fuoco. un jour, E un giorno ce Dieu a décidé de nous visiter. questo Dio ha deciso di visitarci Et il a pris la forme de l'homme. e ha preso la forma dell'uomo. Et quand ce Dieu Elohim est venu sur la terre, Quando questo Dio Elohim è venuto sulla on l'a terra, appelé Jésus. hanno chiamato Gesù. Emmanuel, Dieu avec nous. Emanuele è Dio con noi. Donc Dieu avec nous. Dunque Dio con Amen. noi. Amen. Amen. La parole dit Emmanuel, Dieu avec La nous. parola dice Emanuele è Dio con noi. Donc quand Jésus est venu sous la forme de la chair, Quando Gesù è venuto sulla forma della c'était carne, Dieu avec son peuple. era Dio con il suo popolo. Amen. Maintenant, quand ce Dieu, Adesso quando dans questo la Dio chair, devait quitter, e la carne doveva andarsene, qu'est-ce qu'il dit? cosa dice? Qu'il prierait le Père Che pregherà il et Padre il nous enverra le consolateur. che ci manderà il Consolatore. Maintenant, quand ce Dieu-là est venu, Adesso quando questo Dio è à venuto la Pentecôte, al Pentecoste, comment est-ce qu'il est venu? come è venuto? Sous la forme du Saint-Esprit. Sulla forma dello Spirito Santo. Alors là, le prophète dit, Lì il profeta dice, si nous acceptons la parole, se noi accettiamo la parola, donc c'est le retour du Saint-Esprit allora è il ritorno dello Spirito qui Santo ramène encore cette parole-là en nous, dans notre cœur. che riporta ancora questa parola Amen. nei nostri cuori. Donc quand tu as la parole, Dunque quando hai la tu parola, as Dieu en toi. hai Dio in te. Amen. 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 Et tu vas voir que E tu vedrai che quand tu connais la parole, quando conosci la quand parola, tu as la parole, quando tu hai la parola, tout ce que tu fais,
tutto quello che Ce tu n'est fai plus toi qui fais la non sei chose. più tu a dover fare la cosa, Même la pensée que tu émets en toi, ma il pensiero che tu hai in te c'est la pensée de Dieu. è il pensiero di Dio, Parce qu'il est en ton cœur, perché è nel tuo cuore, sous la forme du Saint-Esprit. sulla forma dello Spirito Et Santo, il pense en toi. e pensa in te, Il parle en toi. parla in Il te, agit en toi. agisce in te. Donc quand tu as Dieu, Quando tu hai Dio, tu as le Saint-Esprit. hai lo Spirito Et Santo tu as la parole. e la parola. Donc ces trois choses sont la même personne. Queste tre cose sono la stessa persona. Amen. Amen. Donc tu vas voir que Tu vedrai che la vie que tu vis, la vita che tu vivi c'était Dieu era Dio agissant en toi. agendo in te. Les paroles que tu déclares Le parole che tu dichiari et que celles-ci s'accomplissent, e che queste si adempiono, c'était Dieu era Dio qui accomplissait sa parole. che ha adempiuto la sua Amen. parola. Amen. Amen. Quand tu pries pour un malade, Quando preghi per un au malato, nom de Jésus-Christ, nel nome di Gesù c'est le Cristo, Saint-Esprit qui guérit la è personne. lo Spirito Santo che guarisce la C'est toujours persona. Dieu. È sempre Ce Dio. n'est pas toi qui fais quelque chose. Non sei tu a dover fare qualcosa. Amen. Amen. Et c'est là que la parole dit, È lì che la parola nous dice, devons avoir la pensée de Dieu. dobbiamo avere il pensiero di Dio. Amen. Amen. Quand nous avons la parole en nous, Quando abbiamo la parola in et noi, que tout ce que nous faisons, e che tutto quello che nous le facciamo faisons selon la parole, lo facciamo secondo la parola, c'est parce que l'esprit de la parole en nous e perché il pensiero dello qui Spirito nous della parola in conduit noi à agir de la sorte. che ci porta ad agire in questo modo. Amen. Et notre vie La nostra ne vita dépend plus de nous-mêmes. non dipende da noi stessi. C'est comme Paul dit, È come dice Paolo, si je vis, se io vivo, ce n'est plus moi qui vis. non sono più io che vivo. Pourquoi il dit cela? Perché dice questo? Parce qu'il est devenu prisonnier de quelqu'un, Perché è diventato prigioniero di de questo, cet esprit qui était dans son di cœur. questo spirito che era nel suo cuore. Vous savez que le cœur, c'est le moteur Sapete che du il corps. cuore è il motore del corpo. Quand le cœur s'arrête de battre, Quando il cuore smette di battere, le corps n'est plus vivant. il corpo non è più vivente. Donc l'esprit qui est dans le cœur, Dunque lo spirito che è nel cuore c'est lui qui commande tout le sens du corps. che comanda i sensi Amen. nel corpo. Amen. La vision, La visione, les goûts, i gusti, le parler et toutes ces choses-là il parlare e tutto questo sont commandés par l'esprit qui est à l'intérieur du corps, du sono cœur. comandati dallo spirito che è Amen. nel cuore. Amen. Et vous allez voir que vous et Dieu, vous êtes un. E vedrete che voi e Dio siete uno, Parce que c'est son esprit qui agit à travers toi. perché è il suo spirito che agisce attraverso di Jésus te. même dit, Gesù stesso je ne dice, fais rien io non faccio niente si ce n'est ce que mon Père leur donne. se non è quello che il Padre ordina. Amen. Donc, quand nous voyons Jésus, Dunque quando vediamo Gesù, la chair Jésus la carne Gesù a été prise dans la terre. è stato preso nella Mais terra, l'esprit Jésus, ma lo spirito Gesù c'est Dieu en lui. è Dio in lui. Amen. 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 Donc, je voulais dire quelque chose. Hai detto qualcosa? Nous avons lu que Dieu a dit à Abraham, Abbiamo detto che Dio ha visto Abramo. il dit, tant que Abraham n'est pas encore séparé avec Lot, Fino a quando Abramo non era ancora separato con Lot, Dieu ne l'a jamais béni. Dio non l'ha mai benedetto. Dieu avait donné un ordre à Lot et à Abraham Un ordine ad Abramo. dans Genèse 12. Genesi 12, Lisons un peu. vediamo un po', C'est que Dieu nous parle toujours perché Dio ci parla sempre, de la même manière qu'il a parlé à nos patriarches. nello stesso modo che ha parlato ai nostri patriarchi. Et quand Dieu parle, E quando Dio parla, si nous ne demeurons pas dans cette parole, se noi non dimoriamo in questa parola, si nous ne restons pas fidèles à cette se parole, noi rimaniamo fedeli a questa parola, Dieu ne peut rien faire. Dio non può fare nulla. Il a dit à Abraham, Ha detto ad Abramo, dans le chapitre 12, nel capitolo 12, verset 1, écoutons un peu. versetto 1, ascoltiamo un po'. C'est la parole de Dieu. La parola di Dio. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Dans le verset 4, il dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui a dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Nel versetto 4 dice, Abramo partì come il Signore gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Canaan. Amen. Da Caran. Donc,
l'ordre qui lui a été donné, l'ordine che gli è stato dato c'est de quitter la maison de son è père di lasciare la casa di suo padre et de s'en aller. e di andarsene. Alors, quand il va quitter cette maison, Quando lascerà questa casa, c'est là où Dieu va commencer à le è bénir. lì che Dio inizierà a benedirlo. L'importance de demeurer dans la parole de Dieu. L'importanza di dimorare nella parola di Dio. Alors, Abraham est parti. Abramo è partito, Il n'a pas refusé. non ha rifiutato. Mais comment est-ce qu'il est parti? Ma com'è che è partito? Dieu lui a dit, va-t'en, Dio gli ha detto vattene, toi seul, tu soltanto, dans la maison de ton père. nella casa di tuo padre. Et ainsi, E così tu iras dans un pays où moi-même je te montrerai. tu andrai in un paese in cui io stesso ti Et mostrerò. quand tu serais arrivé là, E quando tu sarai arrivato lì, je te bénirai. io ti benedirò. Et il avait 75 ans quand il a reçu la promesse. 75 anni quando ha ricevuto la Et il est promessa. parti. Ed è partito. Mais est-il parti seul? Ma è partito solo? Il est parti avec Lot. È partito con Lot. Mais Ah, qu'est-ce ouais. qu'était l'ordre que Dieu lui a donné? Ma qual era stato l'ordine che Dio gli ha De dato? sortir seul. Di uscire solo. Et quand il est parti, E quando è partito il n'a jamais eu la bénédiction de non ha Dieu. mai avuto la benedizione di Parce que Dio. Dieu a dit, sépare-toi de ta famille. Perché Dio gli ha detto separati dalla tua famiglia. Autrement dit, sépare-toi de l'incrédulité In altri modi separati dall'incredulità pour rester dans ma parole. per rimanere Amen. nella mia Et parola. ainsi tu auras la bénédiction. E così tu avrai la benedizione. Mais quand il devait sortir, Ma quando doveva uscire, au lieu de sortir seul, invece di uscire solo, il est sorti accompagné de quelqu'un. è uscito accompagnato da qualcuno. C'est ainsi que nous faisons dans le Seigneur. Ed è così che facciamo nel Signore. Quand nous confessons que nous voulons suivre Jésus, Quando confessiamo che vogliamo seguire Gesù, mais nous voulons garder le monde avec nous. ma vogliamo ottenere il mondo con noi, Et nous ne serons jamais bénis. e noi non saremo mai Ok. benedetti. Alors Dieu lui dit, Allora Dio gli dice, va-t'en, toi seul, vattene da solo, et tu serais béni. e tu sarai Je benedetto. bénirai ta postérité. Benedirò la tua Et posterità, elle serait tellement e nombreuse. sarà così numerosa. Mais avant que cette bénédiction ne Ma vienne, prima che arrivi questa il te benedizione, faut d'abord la séparation. ci vuole prima la separazione. Amen. Amen. Alors, suivons un peu ce que le message du temps de la fin nous a dit. Seguiamo un po' quello che il messaggio del tempo della fine ci dice. Dans la brochure Jéhovah Jireh, Nell'opuscolo Geova Jireh, prêché le 9 février 61. predicato nel 9 febbraio del 61. Je lis d'abord dans la paragraphe 37. Leggo prima nel paragrafo 37. Écoutez attentivement. Ascoltate attentamente. Eh bien, Ebbene, remarquez, notate, nous voyons que Dieu a parlé à Abraham e vediamo che Dio ha parlato ad Abramo et lui a dit, e gli ha detto, maintenant, adesso sépare-toi de ta famille, separati dalla tua famiglia, sépare-toi de toute ta famille, separati da tutta la tua famiglia, sors, esci, reste avec moi rimani con me et je te bénirai. e io ti benedirò. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Non è meraviglioso? Je te bénirai Io ti benedirò si tu te sépares. se tu ti separi. Mais Ma voilà là où les ennuis sont survenus. ecco dove i guai sono arrivati. C'est là que surviennent les ennuis. È lì che arrivano i guai. Les gens ne veulent pas se séparer. Le persone non vogliono separarsi. Ils ne veulent pas se séparer de leur partie de cartes. Non vogliono separarsi dalla loro parte De cartes. Le jeu de cartes. di carta. I giochi di carta. Des choses du monde. Non vogliono separarsi dalle cose del mondo. On essaie d'amener carrément les gens dans l'église Si cerca di portare le persone nelle chiese avec ces choses. con queste cose. Vous devez vous séparer Voi dovete separarvi des incroyants. dagli increduli. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Vediamo. Quand nous avions écouté la voix Quando abbiamo ascoltato la et voce que nous voulons sortir du monde, che vogliamo uscire dal mondo, qu'est-ce que la Bible dit? cosa dice la Nous Bibbia? devons nous séparer Dobbiamo separarci de ces choses. da queste cose. Tant qu'il n'y a pas cette Ma séparation, quando non c'è questa je separazione, dis que nous ne sommes pas complètement abandonnés à vuol Dieu. dire che non siamo completamente abbandonati a Dio. Amen. Nous devons nous séparer avec les choses du monde. Dobbiamo separarsi con le cose del mondo, Nous séparer des incroyants. separarci dagli increduli. Et la Bible dit, La Bibbia dice: ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles. mettetevi sotto lo stesso gioco con degli infedeli. Est-ce que vous comprenez? Voi capite? Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles. Mettetevi sotto lo stesso gioco con degli infedeli. Vous savez que ceux du monde sont sous un joug Sapete che quelli del mondo sono qui sotto un est gioco tellement pesant.
che è talmente pesante Et quand vous les voyez, e quando li vedete ils sont misérables, sono miserabili, attristés. tristi, Quand bien même qu'ils travaillent, anche se lavorano, ils gagnent de l'argent, guadagnano soldi, mais ils n'ont pas la paix du cœur. ma non hanno la pace del Parce cuore, qu'ils sont sous un joug. perché sono sotto un Amen. giogo. Et la Bible appelle le joug de la servitude. E la Bibbia lo chiama il gioco della servitù. Et la Bible dit, ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles. La Bibbia dice non mettetevi sotto uno stesso gioco con degli infedeli. Il dit, séparez, Dice separate sortez et séparez-vous, e uscite e separatevi. dit le Seigneur. Dice il Signore. Eh bien, le monde Ebbene il mondo cherche des hommes sociaux. cerca degli uomini sociali. Amen. Amen. Les hommes cherchent, le monde cherche des hommes sociaux. Il mondo cerca degli uomini sociali. Vous savez bien des fois, Sapete bene alcune volte, lorsque j'étais dans une autre église dénominationnelle, quando ero in un'altra chiesa denominazionale, alléluia, Amen. nous avions des amis. abbiamo degli amici. Et nous sortons de jour au jour avec nos amis. Usciamo giorno dopo giorno con degli amici. Mais quand nous sommes ensemble avec nos amis, Ma quando siamo insieme con i nostri amici, qui ne croient pas comme nous, che non credono come noi, quels sont nos jeux? quali sono i nostri giochi? Quels sont nos mouvements? Quali sono i nostri movimenti? Quelles sont nos conversations? Quali sono i nostri Alleluia. le conversazioni? Ce qui est sûr, Quello che è sicuro, le monde c'est une dimension. il mondo è una dimensione, Et le monde de Dieu aussi c'est une autre dimension. il mondo di Dio è un'altra Qui dimensione, sont deux dimensions che différentes. sono due dimensioni diverse. L'un c'est la vie éternelle, Uno è la vita eterna, l'autre c'est la mort. l'altra è la morte. Une autre dimension c'est la lumière. Un'altra dimensione è la Et luce, une autre dimension c'est les ténèbres. e un'altra dimensione è la Amen. tenebra. Alors quand les deux hommes des deux dimensions se rencontrent, Quando i due uomini delle due dimensioni si incontrano, alors ils doivent avoir l'influence de l'un sur l'autre. allora devono avere l'influenza l'uno sull'altro. Ou celui de la lumière va t'influencer O quello della luce ti influenzerà, et tu vas devenir comme lui, diventerai come lui, ou bien celui des ténèbres va t'influencer oppure quello delle tenebre ti et tu vas influenzerà, devenir comme lui. diventerai come lui. Amen. Amen. Et l'amitié ne te laissera jamais indifférent. L'amicizia non ti lascerà mai indifferente, Et il doit avoir l'influence sur toi. deve avere un'influenza su di te. Voilà pourquoi la Bible nous appelle à la séparation. Ecco perché la Bibbia ci chiama alla separazione. Et tant qu'on n'est pas séparé, Fin quando non siamo on separati, est encore relié à ces siamo choses. ancora allegati a queste On cose. aura nous-mêmes des problèmes. Avremo noi stessi dei problemi. C'est ce qui a amené Lot et Abraham. È quello che ha a portato se Lot tirailler. e Abramo a litigare. Amen. Amen. Parce que Lot lui a été dit, sors de la maison. Perché a Lot gli è stato detto esci dalla casa. C'est toi qui as écouté la voix. Sei tu che hai ascoltato Et la tu voce. dois sortir. Tu devi Et uscire. quand tu devais sortir, E quando devi uscire, il faut abandonner tout ce qui n'est pas de la parole derrière toi. abbandona tutto quello che è nella parola dietro di te, che non è della parola dietro di te. Dieu veut des séparateurs, Dio vuole dei separatori, mais le monde veut des sociaux. ma il mondo vuole delle Vous associazioni. voyez la différence? Direte la differenza. Dieu veut des séparateurs. Dio vuole dei separatori. Il dit, tant que tu n'es pas séparé, Fin quando non sei separato, alors tu n'es pas pour moi. allora non sei per me Et je ne peux pas te bénir. e non posso benedirti. Alors nous avons vu Allora abbiamo visto dans le texte qu'on a lu aujourd'hui, il testo che abbiamo letto oggi, maintenant que Abraham adesso che Abramo s'est trouvé en conflit avec son neveu si è Lot, trovato in conflitto col suo nipote Lot, il devait maintenant faire selon ce que Dieu lui a dit. doveva fare quello che Dio aveva detto. Un jour, il a appelé Lot. Un giorno ha chiamato Lot, Il dit, tu vois, nous sommes des amis. adesso gli ha detto vedi noi siamo degli Nous sommes amici, de la même famille. siamo della stessa famiglia, Il peut arriver que toi tu crois può arrivare che tu credi et ton frère ne croit pas. e tuo fratello non crede. Amen. Et vous allez voir que Vedrete che c'est deux choses qui se combattent. sono due cose che si combattono, Les ténèbres et la lumière. le tenebre e la luce, Ils ne peuvent pas marcher ensemble. non possono camminare Il y en insieme, aura toujours de conflits entre vous. ci saranno sempre conflitti tra Alors loro. maintenant, il vous faut la séparation. Allora adesso ci vuole la separazione. Alors qu'est-ce que Abraham a dit à Lot? Cosa ha detto Abramo a Lot? En ce temps, il s'appelait Abraham. In questo tempo si chiamava Il Abramo, n'a pas encore la bénédiction de Dieu. non ha ancora la benedizione di Donc, Dio, on l'appelait Abraham. lo chiamavano Abramo. Alors Abraham a appelé Lot. Abramo ha chiamato Lot, Il a dit, Lot, ha detto Lot, regarde l'est, guarda all'est, regarde l'ouest. guarda all'ovest, Si toi tu vas à l'est, se tu vai a est, moi je vais à l'ouest. io vado a ovest, Si toi tu vas au sud, se tu vai a sud, moi je vais au nord. io vado a nord. Alors choisis le premier. Allora tu scegli per primo. Abraham lui a laissé la possibilité Abramo gli ha lasciato la possibilità et Lot a choisi la direction de
Sodome. E Lot ha scelto la direzione di Sodoma Et il est parti dans Sodome. ed è partito da Sodoma. Et là, Abraham est resté. E lì Abramo è rimasto, Dans le lieu où il lui est resté. nel luogo in cui è rimasto, Dans les collines, les montagnes nelle là-bas. colline e nelle montagne. Mais quand il s'est séparé, E quando si è separato, c'est là où Dieu est venu vers lui. è lì che Dio è venuto verso di Le lui. texte qu'on a lu aujourd'hui. Il testo che abbiamo letto oggi, Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? La Bible cosa dit, gli dice la Bibbia? dans Genèse 13, verset 14, Genesi 13, 14. l'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. L'Eterno disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, alza ora gli occhi e guarda dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente e a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Cosa dice la Bibbia? Après qu'il s'est séparé de Lot, Dopo che si è separato da Lot, après qu'il s'est séparé de l'incrédule, dopo che si è separato dall'incredulo, après qu'il s'est séparé du monde, dopo che si è separato dal c'est mondo, là où Dieu est retourné encore vers lui. è lì che Dio è ritornato verso Parce di lui. qu'il a maintenant obéi Perché? complètement à Dieu. Ha obbedito completamente a Dio. Suivons un peu ce que le prophète a dit. Seguiamo un po' quello che dice il profeta. Eh bien, Ebbene, Dieu a-t-il dit, Dio ha detto, sépare-toi. separati, Mais Abraham ma Abramo a-t-il fait cela? ha fatto questo? Non et non. Non l'ha fatto, noi no. Et Dieu ne l'avait jamais béni avant qu'il n'eût pleinement obéi à ce que Dieu lui a ordonné de faire. E Dio non l'ha mai benedetto fin quando non ha obbedito a quello che Dio gli ha detto di fare. Avant qu'il n'ait complètement, cette parole est très importante, Non è completamente obéi à ce que Dieu lui avait ordonné de faire. obbedito a quello che Dio gli ha detto di fare. C'est-à-dire, tu as obéi à la voix. Tu hai obbedito alla voce. Dieu lui a dit sors. Dio gli ha detto esci. Et à cause de l'obéissance de la parole, il A causa devait dell'obbedienza sortir. della parola doveva uscire. Amen. Mais est-ce qu'il a obéi complètement? Ma ha obbedito completamente. Il n'a pas obéi complètement. Non ha obbedito C'est completamente. ça l'ennui pour nous aujourd'hui. Questo è il guaio per noi oggi. Nous obéissons à Dieu Noi obbediamo a Dio, en croyant à sa parole. credendo alla sua parola. Mais quand il s'agit de mettre cette parole-là en pratique, Ma quando si tratta di mettere questa parola in est-ce que pratica, nous accordons maintenant l'obéissance complète à Dieu? accordiamo l'obbedienza completa a Dio? Non, monsieur. No, C'est là Signore. où nous avons toujours des ennuis. È lì che abbiamo sempre dei problemi. Il Amen. dit, Dice, et Dieu ne l'avait jamais béni e Dio non l'ha mai benedetto avant qu'il n'eût complètement obéi à ce que Dieu lui a ordonné de faire. finché non avesse obbedito completamente a quello che Dio gli ha detto di fare. Maintenant, Adesso je vais dire ceci à l'Église. vorrei dire questo alla Chiesa. L'Église n'ira jamais plus loin La Chiesa non andrà mai più lontano avant que vous n'ayez complètement obéi à ce que Dieu a ordonné de faire. prima che non ne obbedite completamente a quello che Dio vi ha detto di fare. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il dit, Dice, l'Église n'ira plus loin la Chiesa non andrà lontano tant que vous n'ayez complètement, pleinement obéi à ce que Dieu a ordonné de faire. fino a quando non obbedirete completamente a quello che Dio ha detto di fare. Vous n'y parviendrez simplement pas. Voi non ci arriverete semplicemente. Dieu fait une promesse. Dio fa una promessa, Abraham a erré Abramo girava et ainsi de suite. e così via. Et Dieu ne l'avait jamais pleinement béni E Dio non l'aveva mai pienamente benedetto avant que nous arrivons au chapitre 13. prima che noi non arriviamo al capitolo 13. Abraham était un chrétien, Abramo era un cristiano, pourrait ainsi dire. poteva anche lui dire, A dit à son neveu, ha detto a suo nipote, Lot, Lot, il lui a dit gli ha detto qu'il n'y ait point de querelle entre nous. che non ci siano litigi tra di noi. Est-ce que vous voyez? Voi vedete? Donc avant que Abraham Prima che Abramo puisse avoir les bénédictions de Dieu, possa avere la benedizione di il lui Dio, faut une obéissance complète, ci vuole un'obbedienza Amen. completa, un abandon total. un abbandono totale. Est-ce que vous voyez? Voi vedete? Amen. Donc c'est pareil pour nous qui sommes Église de Dieu. Dunque è la stessa cosa per noi che Le siamo la Chiesa prophète di dit, Dio.
Il profeta dice, nous n'irons jamais loin. noi non andremo mai Si lontano. nous comptons sur nos efforts Se noi contiamo sulle nostre et nous sue désobéissons à la forze parole de Dieu, e disobbediamo alla parola di nous Dio, n'irons jamais plus loin non andremo mai lontano jusqu'à ce qu'il y aura un abandon complet à fino a Dieu. quando non ci sia un abbandono completo a Dio. Amen. Donc nous avons vu qu'après cette séparation, Visto che dopo questa separazione, Dieu est venu vers lui. visto che Dio è venuto verso di lui, Écoutez ce que le prophète dit. ascoltate quello che dice il profeta. Il a dit, Ha detto, Abraham sort, Abramo esci, parcours le pays et vois ce qui t'appartient. percorri il paese e vedi quello che ti appartiene. Voici cela. Ecco questo. Il dit, Abraham sort. Dice Abramo esci, Maintenant, parcours le regard adesso percorri lo sguardo et vois le pays qui e t'appartient. vedi il paese che ti appartiene. Tout cela t'appartient. Tutto questo ti appartiene. Oh, j'aime cela. Oh, io amo questo. Quand nous regardons dans la Bible, Quando guardiamo nella Bibbia, toutes les promesses décrites dans la Bible tutte le promesse descritte nella appartiennent Bibbia à qui? appartengono a chi? Aux croyants. Ai credenti, Amen. Non pas aux soi-disant non ai così dicenti ou bien à l'incrédule. oppure ai Amen. Mais toutes les promesses appartiennent aux croyants. ma tutta la promessa appartiene ai credenti. Il dit, regarde partout, Dice guarda dappertutto, vois ce qui t'appartient vedi quello che ti appartiene et dont tu dois prendre possession. e dunque devi prendere possessione. Ça t'appartient Questo ti appartiene et tu dois prendre possession. e devi prendere possessione. Pourquoi ne voulez-vous pas aller regarder dans la Bible Perché non volete guardare nella Bibbia pour voir ce dont vous êtes héritiers? e vedere di quello che siete eredi? Amen. Amen. Pourquoi ne voulez-vous pas aller regarder dans la Bible Perché non volete guardare nella Bibbia? pour voir ce qui vous appartient, ce qui est votre héritage? Per vedere quello che vi appartiene, Amen. quello che è la vostra eredità. Voyez simplement ce que sont toutes ces grandes bénédictions Vedete semplicemente cosa sono tutte queste benedizioni qu'il vous a che promises. vi ha promesso? Vous en êtes héritiers. Voi ne siete eredi C'est à laquelle était Jésus-Christ. e alla quale è Gesù Cristo. Amen. Amen. Il dit c'est à vous. Piuttosto a voi. Vous n'aviez rien mérité, Voi non meritate niente, mais vous en êtes devenus héritiers à travers la postérité juste d'Abraham. ma siete Amen. diventati eredi attraverso la posterità giusta di Abramo. Est-ce que nous avions travaillé pour le mériter? Abbiamo lavorato per meritarlo? Nous n'avons pas mérité cela. Non abbiamo meritato Nous questo. n'avons rien fait pour mériter cela. Non abbiamo fatto nulla per Mais Dieu nous l'a questo. promis. Dio ce l'ha Amen. promesso. Pourquoi? Parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Perché noi siamo la posterità di Abramo. Et nous sommes héritiers de la promesse. Noi siamo eredi della promessa. Amen. Amen. Pourquoi ne parcourons pas le regard Perché non giriamo gli sguardi dans la Bible nella Bibbia pour voir ce qui nous appartient, per vedere quello che ci ce appartiene, qui est notre héritage? quello che è la nostra eredità. Mon frère et soeur, Amen. Fratelli e sorelle, aujourd'hui, oggi combien de personnes quante persone fouillent dans celle-ci sfogliano in questo pour Bibbia voir les promesses, les héritages, l'héritage que Dieu nous a laissé? per vedere le promesse e l'eredità che Dio ci ha lasciato? Avons-nous le temps Abbiamo noi il tempo pour parcourir de nos regards per girare un po' gli ce sguardi, territoire que Dieu nous a laissé? questo territorio che Dio ci ha lasciato? Ce territoire est plein de richesses. Questo territorio Amen. è pieno di ricchezza, Elle est pleine de promesses. è pieno di promesse. Mais tant que nous ne parcourons pas ce territoire, Fino a quando non percorriamo questo nous ne territorio pourrons jamais découvrir les richesses qui sont enfouies dans cette terre. non potremo scoprire Amen. le ricchezze che sono seppellite su questa Peut-être dans terra. cette terre ici, Può darsi che questa terra il lì y a des gisements de pétrole, ci sono dei giacimenti di petrolio, il y a des gisements d'or, ci sono giacimenti d'oro, de diamants cachés quelque di part. diamanti nascosti da Il qualche y a parte. un grand héritage, C'è una grande eredità des arbres fruitiers, degli alberi fruttuosi oui, qui ont germé d'eux-mêmes. che hanno germogliato da loro Tu stessi. ne l'as même pas planté. Tu non hai nemmeno Il y a piantato. des arbres de raisin qui ont grandi d'eux-mêmes. Ci sono alberi di uva che sono Et cresciuti da ils sont en loro, train da loro de stessi donner beaucoup de production. e danno tanta produzione. Dans ce territoire, In questo territorio, voilà pourquoi il te faut maintenant parcourir les regards ecco perché devi girare lo sguardo pour voir maintenant ce qui t'appartient. per vedere quello che ti appartiene. Et aujourd'hui, E oggi Dieu nous a donné la promesse.
Dio ci ha dato la Dieu nous promessa, a donné le territoire. Dio ci ha dato il territorio. Mais comme nous sommes tellement paresseux, Ma siccome siamo talmente pigri, que nous n'arrivons même pas à parcourir le che territoire, non arriviamo a percorrere il territorio et nous sommes là affamés dans nos maisons. e siamo lì affamati nelle nostre case, Pendant qu'il y a des bananes qui mûrissent dans la forêt là-bas. mentre che ci sono delle banane che muoiono nella foresta, Pendant qu'il y a des raisins qui mûrissent dans la forêt là-bas. mentre che ci sono degli uva che muoiono nella Il y a foresta lì, beaucoup de choses ci sono qui tante périssent cose che muoiono dans la forêt là-bas. nella foresta lì. Alors que ça t'appartient. Ora che questo ti appartiene, Il te faut maintenant parcourir. bisogna percorrere. Il y a un jugement d'or là-bas. C'è un giacimento d'oro. Si tu veux parcourir dans ton Puoi territoire, percorrere nel tuo territorio, tu vas découvrir cela. tu scoprirai questo. Et tu appelleras à l'assistance une société E tu chiamerai l'assistenza a una società qui va commencer maintenant à mettre cela en valeur. e metterà questo in valore. Et tu deviendras un milliardaire. Tu diventerai un miliardario, Parce que c'est ton héritage. perché è la tua eredità. Alléluia. Combien de promesses Dieu a fait dans cette Bible? Quante promesse Dio ha fatto in questa Bibbia? Des milliers et milliers et milliers de promesses. Migliaia e migliaia di promesse Qui sont pour nous che sono per noi les croyants. credenti. Mais aujourd'hui, Ma oggi on n'a pas le temps non abbiamo il tempo pour lire la Bible. per leggere la Bibbia, Pour parcourir ceci. per percorrere Réveillez-vous mes frères et sœurs. e svegliatevi. Il n'y a pas de temps pour nous. Non c'è il tempo per Pour noi, fouiller. per sfogliare. Et nous sommes devenus comme des errants. E noi siamo diventati come persi. Alléluia. Aujourd'hui, Oggi on n'a même pas le temps non abbiamo nemmeno il pour tempo prendre la brochure per prendere l'opuscolo, et rester dans un angle quelque part, rimanere in qualche angolo dans le silence, nel silenzio pour fouiller. per fogliare. Voilà pourquoi le prophète Branham dit, Ecco perché il profeta Branham dice: Dieu nous a donné une galerie plein de marchandes. Dio ci ha dato una galleria piena di cibo. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Ma cos'è che ci vuole? Il faut l'échelle de l'évangile Ci vuole la scala dell'Evangelo pour monter per salire et voir tous ceux qui sont maintenant au-dessus. e vedere tutto quello che c'è al di sopra. Et l'échelle de l'évangile, c'est quoi? E la scala dell'Evangelo C'est è la la foi cosa, dans la parole. è la fede nella parola. Si tu n'as pas la foi Se tu non hai la fede pour lire, per leggere, investiguer la parole, investigare nella parola, les promesses seront là, le promesse saranno lì, mais inefficaces. ma inefficaci. Parce que quoi? Tu n'as pas la foi Tu non hai la fede pour mettre en mouvement cette promesse. per mettere in movimento questa promessa. Tu n'as pas la foi. Tu non hai la Tu fede, n'as pas le temps. tu non hai il Nous tempo. avons le temps pour autre chose. Abbiamo il tempo per altre cose, Mais on n'a pas le temps pour Dieu. ma non abbiamo il tempo per On Dio. n'a pas le temps pour parcourir notre territoire, Non notre abbiamo il propre tempo per territoire. percorrere il nostro territorio, Pour voir les richesses qui sont per là-dedans. vedere le ricchezze che sono lì dentro. Et nous sommes là encore affamés dans nos Noi maisons siamo qui ancora affamati nelle nostre pendant qu'il y a case. la nourriture dehors. E mentre che c'è cibo fuori, Combien de personnes aujourd'hui quante persone oggi lisent les brochures, leggono gli opuscoli, lisent la Bible leggono la toute Bibbia une semaine? tutta una On n'a settimana, pas le temps non abbiamo pour il tempo parcourir. per Alors que percorrere. Dieu lui dit, Ora che Dio dice, l'Éternel dit à Abraham, l'Eterno dice ad après Abramo, qu'il fut séparé de lui, dopo che fu de Lot, separato da Lot, lève les yeux alza gli occhi et du lieu où tu es, e dal luogo in cui tu sei, regarde vers le nord guarda verso il et nord le midi, e il mezzogiorno, vers l'Orient, verso vers l'Oriente, l'Occident. verso Car l'Occidente, tout le pays que tu vois, perché tutto il paese che je le donnerai à toi. io lo darò a te. Amen. N'est-ce pas sa promesse? Non è questa la sua promessa? Le verset 17 Il dit, versetto 17 dice: lève-toi alzati et parcours le pays e percorri il paese dans sa longueur, nella sua dans larghezza, sa largeur, nella sua larghezza, car je te le donnerai. perché io te lo darò. Lève-toi. Dice alzati, Nous devons nous lever dobbiamo innalzarci et parcourir le pays. e percorrere il paese. Si tu es toujours là Se assis, tu sei sempre lì seduto, dans la paresse, nella pigrizia, il y a des bénédictions qui t'attendent. ci sono delle benedizioni che ti aspettano. C'est nous-mêmes Siamo noi le stessi. problème que nous avions. Il problema che noi abbiamo. Le prophète ne l'a pas dit. Il profeta non l'ha mica detto. Il dit, nous sommes les agents créateurs de notre bonheur et de notre Noi malheur. siamo gli Amen. agenti creatori del nostro benessere come il nostro malore. Dieu nous a déjà tout donné. Malessere, Dio ci ha già dato Mais c'est tutto, nous qui devons nous lever. ma siamo noi che dobbiamo alzarci. Amen. Amen. Nous devons nous lever Dobbiamo et alzarci, parcourir les regards percorrere i sguardi, pour voir ces bénédictions que Dieu nous a per laissées. vedere le benedizioni che Dio ci ha lasciato. Écoutez ce qu'il dit. Amen. Ascoltate quello che dice. Qu'arriverait-il? Arriverà, Cosa succédera? cosa accadrà? Si quelqu'un vous disait Se qualcuno vi dicesse que vous avez quelque part là,
che avete da qualche parte, en Californie, in California, un grand domaine dont vous êtes héritier. un grande dominio di cui siete eredi. Qu'est-ce que vous allez faire? Cosa farete? Que quelqu'un vous l'a légué, quelqu'un vous l'a donné. Qualcuno ve lo ha dato. Diriez-vous, Direste voi, oh, je pense que c'est bien. oh io penso che è un bene, Oh non? o no? Vous prendrez votre avion Voi prendereste il vostro aereo pour vous y rendre, per arrivarci, frère. fratelli, Et vous prendrez des avocats e prenderete degli avvocati et autres. e altro. Et vous voudriez voir E voi vorreste ce vedere que vous possédez. quello che voi N'est-ce pas? possedete, non è così? Amen. Quelqu'un t'a dit, Qualcuno ti ha detto, va à Varese. vai a Varesi, Quand tu vas arriver là-bas, quando arrivi lì il y a un grand édifice c'è un grande edificio à 7 étages. a 7 piani, Et quand tu vas arriver e quando tu arrivi dans cette rue, in questa strada, à tel numéro, a questo numero, l'édifice là t'appartient. l'edificio lì ti appartiene. Mais tu ne peux pas prendre l'édifice là comme ça. Tu non puoi prendere l'edificio così, Parce qu'il y a un notaire perché c'è un notaio qui est en train de gérer cela. che sta gestendo questo. Et quand tu vas arriver, E quando tu il te arriverai, faut maintenant un avocat ci vuole un avvocato pour te défendre per difendere et t'accorder légitimement ton e di héritage. accordarti legittimamente Amen. il tuo, diciamo, il tuo proprietà, la tua proprietà, Héréditaire. la tua eredità. Il dit, c'est ce que vous feriez. Dice quello che farete, Tout ce concernant cette vie. tutto riguardante a questa vita Naturelle. questa vita naturale. Mais lorsqu'on en vient à la vie éternelle, Ma quando si arriva alla vita eterna, lorsque vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur, quando avete accettato Gesù Cristo come vostro Salvatore, pourquoi ne cherchez-vous pas à voir ce dont vous êtes héritier? perché non cercate voi quello di cui siete eredi? Amen. N'est-ce pas la demande? Non è la domanda questa? Naturellement, Naturalmente on nous a offert quelque chose. ci hanno offerto qualcosa. Et nous prenons des avocats Ne prendiamo degli pour nous avvocati défendre, per pour difenderci. que nous ayons possession de la chose Quando prendiamo légitimement. possessione della cosa legittimamente. Amen. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu as fait de tes propres mains. Perché non è una cosa che tu hai fatto con le tue mani. Tu ne mérites rien. Tu non meriti nulla. Mais quelqu'un te l'a laissé. Qualcuno Amen. te lo ha lasciato. Il a laissé un testament. Ha lasciato un testamento. Maintenant, le testament a de valeur Adesso il testamento ha un valore. lorsque le testataire est mort, n'est-ce pas? Quando Il testatore, testatore celui qui è t'a morto, laissé le testament, colui che ti ha lasciato il est testamento mort. è morto. C'est ce que la Bible dit. Quello che dice la Tant Bibbia. que la personne est encore vivante, Fin quando la persona è viva, tu ne peux pas hériter la chose. tu non puoi ereditare la cosa. Maintenant que la personne est morte, Ora che la persona è morta, il y a un notaire qui est là c'è un notaio che è lì et il détient le testament. e detiene il testamento. Et il te faut maintenant faire recours E tu devi fare ricorso pour qu'on puisse te donner maintenant ce testament. in modo che possano darti questo Et quand tu as testamento. le testament, E quando tu hai il tu testamento, deviens comment? Le propriétaire légitime. tu diventi il proprietario Amen. legittimo. Et c'est là le prophète dit. È lì che dice il profeta, Lorsque vous avez accepté Jésus quando avete accettato Gesù comme sauveur, come Salvatore, pourquoi ne cherchez-vous pas à voir ce dont vous êtes héritier? perché non cercate voi quello di cui siete eredi? Vous êtes des propriétaires Siete dei proprietari et la chose vous appartient. e la cosa vi appartiene. Mais tant que vous ne réclamez pas votre droit, Fino a quando non reclamate il vostro diritto, des voleurs, dei ladri, des escrocs dei scrocconi, vont en profiter. ne approfitteranno. Voilà Amen. pourquoi vous voyez des gens, Ecco perché vedete delle par persone, la foi, tramite la fede, il a prié. ha pregato, Même il ne croit même pas à 100% à Dieu. anche se non crede 100% a Dio, Mais il a eu la foi. ma ha avuto Qu'il fede, est écrit dans la parole che è scritto nella parola, que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, che tutto quello che crederete, che E vous chiederete al Padre l'accorderà. nel nome, Amen. l'accorderà. et en ayant cette petite E foi, avendo questa piccola il a fede, prié, ha pregato, Dieu a exaucé sa prière. Dio ha esaudito la sua preghiera. La Bible n'a pas dit La Bibbia non l'ha mica detto que la même pluie là che la stessa pioggia tombe sur les justes comme les injustes, n'est-ce pas? cade sui giusti come gli ingiusti. L'injuste est là L'ingiusto è et lì il bénéficie de la pluie. e beneficia della pioggia. Alors que c'est à cause de toi que cette pluie a été envoyée. Ora che è a causa tua che questa pioggia è stata mandata. Est-ce que vous voyez? Voi vedete? Et cet édifice-là E t'appartient. questo edificio ti appartiene. Mais comme tu ne connais pas ton droit, Ma siccome tu non conosci il tuo tu ne diritto, voulais pas te lever tu non volevi innalzarti, pour aller réclamer cela. andare a reclamare questo, Voilà des gens ecco en ont delle persone profité. che ne approfittano.
C'est comme les maisons communales. È come nelle case comuni. Vous voyez comunali. comment les gens s'introduisent là-dedans. Vedete come le persone si bucano dentro Et ils restent là-bas illégitimement. e rimangono lì illegittimi. Mais quand la commune sait qu'il y a des gens qui se sont introduits E quando il comune sa che sono le persone all'interno, illégalement dans leur propriété, qu'est-ce qu'ils font? illegalmente nella loro proprietà, cos'è che fanno? Ils prennent les carabiniers, Chiamano i la carabinieri, police, la et polizia on vient maintenant chercher la personne. e cacciano la persona. Mais tant que la commune ne veut pas se lever Ma se fin quando il comune non vuole innalzarsi, pour cioè aller alzarsi, réclamer sa propriété, andare a reclamare questa alors proprietà, ces voleurs vont toujours profiter. allora questi ladri ne Amen. Ils approfitteranno vont sempre. profiter du courant, Profiteranno della ils corrente, vont profiter du gaz, profiteranno del et gas ils dorment tranquillement. e dormono Et tranquillamente. toi, le propriétaire, toi, tu paies ces choses-là E tu il proprietario paghi queste parce cose que la maison est attestée à toi. perché la casa è intestata a te. Alléluia. Amen. Le naturel est un type du spirituel. Il naturale è un tipo di Et c'est spirituale. ce qui se passe aujourd'hui. E quello che accade oggi. Nous avions confessé Jésus-Christ. Abbiamo confessato Gesù Nous Cristo. l'avions accepté comme notre Seigneur Abbiamo Sauveur. accettato come nostro Signore Et Salvatore. nous cherchons toujours à nous identifier à Noi lui. cerchiamo sempre di identificarci a Lui. Et voilà que c'est nous qui sommes encore les plus malheureux. Ed ecco che siamo ancora noi i più malorosi. Parce que quoi? Perché cosa? Nous avons les promesses, Abbiamo le mais promesse, nous ne voulons pas fouiller ma non vogliamo pour sfogliare connaître ce qui nous appartient, per conoscere quello che ci appartiene. notre héritage. La nostra eredità. Nous sommes des enfants du roi. Noi siamo dei figli del Re. La Bible dit, La Bibbia nous dice sommes des cohéritiers avec Christ. siamo dei coeredi con Cristo. Parce que nous l'avions accepté. Perché l'abbiamo accettato. Et ce qui appartient à Christ Quello che appartiene a Cristo nous appartient. appartiene Amen. anche a noi. Mais Ma nous devons nous lever. dobbiamo innalzarci. Mon frère, ma soeur, Fratelli e nous sorelle, devons nous lever. dobbiamo alzarci. Nous devons prendre l'échelle de l'évangile Dobbiamo prendere la scala dell'Evangelo pour monter per salire et voir tout ce qui nous e appartient. vedere quello che ci appartiene. Nous devons passer cette échelle. Dobbiamo salire questa Nous scala. devons lire Dobbiamo continuellement. leggere continuamente. Amen. Nous Amen. devons prier et jeûner Dobbiamo pregare e digiunare afin que Dieu nous révèle encore affinché Dio ci rivela ancora ces grands héritages qui sont cachés questa quelque part. grande eredità che è nascosta da qualche parte. Mais si nous restons toujours paresseux, Ma se noi rimaniamo sempre fanno rien ne se fera d'elle-même. Hein. niente si farà da sé. La La Bible dit à Abraham, Dieu Bibbia lui dice dit, ad Abramo, lève-toi Dio gli dice alzati et parcours le territoire. e percorri il territorio Et tout ce que Amen. tu verras e tutto quello che vedrai t'appartient, je te le donnerai. io te lo darò. Et il faut maintenant se lever. E bisogna alzarsi. Nous voyons que Noi vediamo che dans le royaume de nel Dieu, regno di Dio il y a tant de bénédictions. ci sono tante Amen. Amen. benedizioni. Dans le royaume de Dieu, Il regno di Dio tant de bénédictions. ci sono tante benedizioni. Mais Ma, il nous faut nous lever. bisogna innalzarci. Écoutez ce que le prophète dit. Ascoltate Moi, quello j'aime che dice beaucoup le questo. message, hein. Io amo tanto il Ça nous messaggio. apprend beaucoup de choses. Questo ci insegna molte cose. Il y a tant de bénédictions dans la maison de Ci sono Dieu. tante benedizioni nella casa di Dio. Lorsque Dieu sauve un homme, Quando Dio salva un uomo, il dit lorsque Dieu sauve un homme, quando Dio salva un uomo, il lui donne tout un grand carnet de chèques. gli dà Amen. diciamo un quaderno di assegni, Amen. Amen. C'est comme un bloc de chèques que Dieu t'a donné. un blocco di assegni che Dio ti ha dato. Écoutez, Ascoltate, il lui donne tout un grand carnet de chèques. gli dà un blocco di assegni. Maintenant, Adesso, au bas, in basso, il porte tout. porta tutto Le nom de Jésus-Christ il nome di Gesù Cristo, qui est écrit au-dessus, che è scritto al di sopra, en bas du carnet de chèques. in basso al quaderno Il di dit, assegni. tout ce que vous demanderez à mon nom. Tutto quello che chiederete nel mio nome, Sur ce Amen. chèque su questo est assegno écrit un nom. è scritto un Il nome. dit tout ce que nous demanderons en son nom. Tutto quello che chiederete nel suo nome, Tout Amen. ce que vous demanderez à mon nom, tutto quello che chiederete nel je mio, le ferai. io lo farò. Et Amen. la postérité La d'Abraham posterità di Abramo croit cela. crede a questo. Amen. Il dit, Dice, remplissez simplement le chèque riempite semplicemente l'assegno et introduisez-le. e introducetelo. Amen. I L'argent a soldi déjà été déposé. sono stati già deposti. Est-ce que vous saisissez? Voi capite? Amen. Tété, ne dors pas. Hein. Il dit, l'argent a été déjà déposé dans le compte. Dice, i soldi sono già stati deposti nel conto. C'est en banque. Sono in banca. Comment cela est-il venu?
come questo è arrivato, non pas par votre justice, non per la vostra giustizia, mais par la justice de la postérité royale juste d'Abraham. ma per la giustizia della posterità reale di Abramo. Christ, Cristo c'est lui qui a fait le dépôt là-bas. è lui che ha fatto il deposito lì. L'argent est déposé à la banque. I soldi sono lasciati in banca. Je crois cela. Io credo in Pas questo. vous? Voi no. Vous ne croyez pas cela? Voi non Amen. Il credete dit, questo? l'argent est déjà déposé dans la banque. I soldi sono già depositi in banca. Alors, n'ayez pas peur d'établir le chèque. Non abbiate paura di stabilire l'assegno. La banque l'honorera. La banca lo onorerà. La banque du ciel La banca del cielo honorera tout chèque. onorerà Amen. ogni assegno. Avant tout, Prima di tutto, cela doit passer par la chambre de compensation. questo devi passare tra la camera di compensazione. Écoutez bien. C'est-à-dire, quand tu as signé le chèque, Quando tu hai segnato l'assegno, tu vas l'introduire maintenant. lo introduci Et quand le receveur prend le chèque, e quando il ricevitore prende qu'est-ce qu'il l'assegno, fait? Il fait passer ça dans une machine. lo fa passare in una macchina, Crrr. La chambre de compensation. la camera di compensazione. C'est vrai. È vero, Pour voir si vous croyez réellement. per vedere se credete realmente. Amen. Je ne sais pas si vous saisissez cette vision. Non so se capite questa visione. Il dit, tu as rempli le chèque Cioè, tu hai riempito au l'assegno nom de Jésus-Christ. nel nome di Gesù C'est-à-dire, Cristo. tu as prié Tu hai pregato au nom de Jésus-Christ. nel nome di Gesù Cristo. Maintenant, cette prière doit passer dans la chambre de compensation Adesso questo assegno deve passare Amen. nella camera di pour compensazione l'examiner per l'esaminare. si tu crois réellement. Se tu credi realmente, Amen. Amen. Pour voir si tu crois réellement. vedere se credi realmente. Si vous croyez cela, Se voi credete in questo, le chèque serait accepté par la chambre de compensation. l'assegno sarà accettato dalla camera di compensazione. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Non temeteci. Et vous recevrez les fonds aussitôt que le chèque sera passé par la chambre de compensation. E voi ricevete la somma quando sarà passato nella camera di compensazione. C'est vrai. È vero. Si tout au fond de votre cœur, Se nel fondo del vostro vous cuore croyez réellement Voi que credete c'est la promesse de Dieu realmente che è la promessa di Dio, et que vous l'avez accepté dans votre e cœur voi l'avete accettato Amen. nel vostro cuore, et que vous avez demandé la chose au nom de e Jésus-Christ, che avete chiesto la cosa nel nome del Signore vous Gesù Cristo, recevez cela. voi riceverete questo. Dieu l'a promis. Dio l'ha promesso. Amen. Alléluia. Vous voyez, Voi vedete? ça c'est le naturel. Questo è il Et naturale. Dieu nous fait montrer ce qui se passe dans le spirituel. Dio ci mostra quello che accade nello Amen. spirituale. Tu sais, Sai? quelqu'un peut te faire un faux chèque. Qualcuno può farti un falso assegno. Et comme ça, on te dit, vas-y prendre de l'argent. Ti dicono vai a prendere i soldi. Mais la banque Ma la banca est sous contrôle. è sotto un C'est controllo. l'argent de l'État. Sono i soldi dello On ne Stato. peut pas le donner comme ça à n'importe qui que ce soit. Possono darlo così a chiunque. Voilà pourquoi quand tu amènes le chèque, Ecco perché quando porti c'est l'assegno bien signé. è segnato Avec un nom, n'est-ce pas? con un nome. Mais le banquier, Ma il banchiere il prend le chèque prende l'assegno et e va faire la vérification. farà la verifica. C'est ce qu'on appelle la chambre de compensation. Quello che viene chiamato la camera di Et le banquier compensazione. fait la vérification. E il banchiere fa la Et verifica. vous voyez le chèque qui parcourt dans un appareil comme ça. Crrr, E vedete l'assegno che percorre nella macchina et il le remet encore. Crrr, e lo rimette ancora et il regarde dans son computer e guarda nel suo computer pour voir le résultat. per vedere il risultato. Si réellement celui-là, Se le realmente chèque là est vrai. l'assegno è vero. Amen. Si le chèque n'est pas vrai, Se l'assegno non è il vero, va te le redonner. te lo Il dit ridarà. tiens ton chèque, Se tieni l'assegno on ne peut pas te payer. non possiamo Ou pagare. bien qu'est-ce qu'ils font? Ma cos'è che fa? Il entend là-bas, il prend le téléphone. Prende il telefono, Voilà, il y a un voleur ici. e prende il telefono e chiama e Ou dice bien che c'è un ladro quelqu'un qui a fait une contrefaçon de chèque. e qualcuno che ha fatto una contraffazione di un assegno Et la police vient t'arrêter. e la polizia ti ferma. Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Allora cos'è che vuole Dio? Il fait d'abord la vérification, le contrôle Fa prima la verifica del controllo dans la chambre de compensation nella camera di pour voir si compensazione réellement cette prière que le monsieur l'a per adressée, vedere realmente che questa preghiera che est-ce Dio que lui-même il ha croit? lui stesso crede? Est-ce que lui-même il croit? Lui stesso crede? Voilà pourquoi Dieu dit, Ecco perché Dio dice nous prions noi et nous preghiamo ne recevons pas. e noi non riceviamo Parce que quoi? Nous prions
mal. Perché cosa noi preghiamo male? Amen. Dieu examine d'abord l'intention Dio esamina prima qui est derrière cette le prière. che è dietro a questa Et preghiera. cette prière a été faite au nom de E Jésus-Christ. questa preghiera è stata fatta nel On nome voit di que oui, Gesù. le nom, ton nom là c'est vrai. Si vede che sì, il tuo nome è vero, Et ta carte d'identité, ça montre que c'est toi. la carta d'identità mostra che sei tu. Mais pourtant, Ma portanto, le code qui se trouve là, il codice che si trova, si ça passe dans la chambre de se compensation, passa nella camera di on voit que le compensazione, code là ne correspond pas par rapport à là où il voulait retirer il l'argent. codice non corrisponde a lì dove ritirano i On ne soldi, te donne pas. non ti danno. Donc Dieu Dunque Dio ne donne pas comme ça ses bénédictions. non dà così le sue benedizioni. Il va voir d'abord. Vuoi vedere Il fait prima, d'abord l'examen de ta ma prière prima l'esame della tua preghiera et ta foi e la tua fede, pour voir si réellement tu crois. per vedere realmente se credi. Alors si tu crois, Se tu credi, alors on signe allora segnano et puis on te donne maintenant ton argent. e ti danno adesso i tuoi soldi. Amen. Amen. C'est ce que le prophète dit. È quello che dice il Il profeta. dit, ne sois pas inquiété. Dice, non siate inquieti. Dieu ha déjà non fait ti le dépôt. preoccupare, Dio ha già fatto il deposito. Fais le dépôt. Ha fatto il Et deposito. tu auras ton argent. E tu avrai i tuoi soldi. À condition que A condizione ce che que tu as demandé, quello che tu hai chiesto, toi-même tu crois. tu stesso ci credi. La Bible dit, La Bibbia dice, si tu dis à cette montagne, se tu dici a questa montagna, ôte-toi de là. togliti da qui, Et si tu ne doutes pas e che se tu non dubiti dans ton cœur, nel tuo cuore, Dieu veut voir si réellement, Dio vuole vedere quand tu realmente as prié que Dieu, che quando hai pregato j'ai per Dio, un tel problème ho un tale et problema, je n'arrive pas à résoudre ce problème, non arrivo a risolvere questo j'ai problema, besoin de ton secours. ho bisogno del tuo soccorso. Dieu a écouté ta prière. Dio ha ascoltato la La tua Bible preghiera. dans Isaïe La 62, Bibbia dice in Isaia il 62, n'a pas des oreilles sourdes, non ha delle orecchie ni sorde, des bras courts pour ne né pas delle délivrer. braccia corti per non deliberare. Mais avant qu'il le fasse, Allora prima che lo il faccia, veut voir là où est le niveau de ta foi. devi vedere lì dov'è il livello Si tu di crois réellement, Se tu credi alors veramente, si tu crois, se tu credi, rapidement il vient en aide. rapidamente vieni in aiuto. Il vient au secours. Vieni in aiuto. Mais frère Branham dit, Ma fratello Branham dice, nous sommes des héritiers avec siamo Abraham, degli eredi con Abramo, parce que nous sommes la postérité d'Abraham. perché siamo la posterità di Abramo. Eh bien, Ebbene, si vous avez mal agi, se voi avete agito male, si vous êtes écarté du vieux chemin se vi siete sviati, allontanati dal vecchio cammino qui a été tracé che è stato tracciato, et que vous soyez allé du côté du monde, che siete andati dall'altra parte della parte del mondo, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien, cosa dice? vous n'avez Ascoltate pas bene, perdu votre alliance, non avete perso la vostra alleanza, mais mon frère, ma fratelli, vous avez perdu simplement avete perso les semplicemente bénédictions de le l'alliance. benedizioni dell'alleanza. Amen. Dieu a fait l'alliance. Dio ha fatto l'alleanza, Il n'a pas retiré son alliance. non ha ritirato la sua alleanza. Abraham, sors de la maison de ton père. Abramo, esci dalla casa di tuo padre, Mon fils, sors du monde mio figlio esci dal mondo et viens vers moi. e vieni verso di me. C'est son alliance. È la sua alleanza. Et si tu sors réellement E se tu esci et que realmente, tu m'acceptes, e che se tu mi accetti, voilà les bénédictions qui t'attendent. ecco le benedizioni che ti aspettano. Alléluia. Amen. Il n'a pas retiré son alliance. Non ha ritirato la sua Et alleanza. toi également, tu n'as pas perdu l'alliance. E tu ugualmente non hai perso l'alleanza. Mais tant que tu n'as pas fait les choses comme Dieu l'a dit, Ma fino a quando non hai fatto le cose come tu Dio as l'ha perdu detto, les bénédictions. tu hai perso le Amen. benedizioni. Vous êtes avec moi? Siete con me? Frère Branham dit, tu n'as pas perdu l'alliance. Fratello Branham dice che non hai perso Mais l'alleanza, tu as perdu les bénédictions de l'alliance. ma tu hai perso le benedizioni Il dit, dell'alleanza. revenez, Dice, ritornate, sortez de l'Égypte, uscite dall'Egitto, revenez ici dans la terre promise ritornate qui nella terra promessa. et entrez là où Dieu a dit que vous devriez demeurer. Entrate lì dove Dio ha detto Amen. che dovreste dimorare. Si vous demeurez en moi Se voi dimorate in et me, que mes paroles demeurent en vous, che le mie parole dimorano in voi, demandez tout ce que vous voulez chiedete tutto quello che Amen. volete et mon Père vous l'accordera. e il mio Padre ve lo accorderà. Donc vous comprenez l'importance de demeurer dans la parole. Allora capite l'importanza di dimorare Il dit, nella parola. tant que Dice, fin quando Abraham est sorti, Abramo è uscito, mais il n'a pas complètement ma non ha completamente fait les choses comme Dieu lui a ordonné, fatto le cose come Dio gli ha ordinato, la bénédiction était là. la benedizione era lì. Il pourrait perdre cette bénédiction. Poteva perdere queste Voilà que benedizioni. chemin faisant, Ecco, strada facendo, il s'est rendu compte que si è reso conto ce che n'était pas ce que Dieu m'a dit. non era quello che Dio gli ha detto. Alors il faut maintenant une séparation. Allora ci vuole una Mon separazione. frère, nous devons prendre une décision. Fratello, devo prendere una decisione. C'est-à-dire, dans le Seigneur, Dei Signori, je dis, les bénédictions sont là. le benedizioni ci sono. Et son alliance avec toi, E c'est la sua que alleanza con te il te che rendra heureux. ti renderà Amen. Tu felice. serais heureux. Tu sarai felice. Dieu ne ment pas. Dio non mente. Mais avant que tu arrives Prima dans cet che tu état arrivi in questo stato d'être di heureux, essere felice, il te faut un abandon ci total. vuole un abbandono Amen. totale, Une séparation totale.
totale una avec le monde. separazione Amen. totale con il mondo. Écoutez une chose. Ascoltate una cosa. Vous voyez, Dieu, Voi vedete Dio il a créé son monde. ha creato il suo mondo. C'est lui le créateur du ciel et de È la lui il terre. creatore del cielo e della terra. Et il a créé les anges. Ha creato gli angeli. Ils avaient vu qu'il y avait un ange puissant Ho visto che c'era un angelo dans le potente ciel nel cielo qui s'appelait Lucifer. che si chiamava Lucifero. Et la parole dit, E la parola dice, ce Lucifer questo Lucifero a voulu se rivaliser avec Dieu. ha voluto rivalizzarsi con Il voulait s'égaler à Dieu, être au même niveau que Dieu. voleva essere allo stesso livello che Dio. Et il a voulu établir dans le ciel Ha voluto stabilire nel cielo quelque chose plus éclatante, qualcosa brillante più meraviglioso, più brillante que le plan de Dieu. che il piano di Dio. Et voilà, il y eut la guerre angélique dans les cieux. E così ci fu una guerra angelica nei Et cieli Dieu l'a précipité sur la terre. e Dio l'ha buttato sulla terra. Et quand il est venu sur la terre, E quando è venuto sulla terra, qu'est-ce que la Bible nous a dit? come dice la Bibbia? Malheur à vous les habitants de la terre. Guai a voi abitanti della terra, Parce que vous avez reçu comment? perché avete ricevuto cosa? Un anathème. Un anatema. Et le combat a commencé. Il combattimento è iniziato. Et quand il est venu, E quando è venuto, il a établi son Éden ha stabilito il suo Eden sur la terre. sulla terra. Vous et moi, nous savons aujourd'hui que nous vivons dans un Éden de Satan. Voi e me sapete che noi viviamo in un Amen. Eden di Satana. Mais quand Jésus est venu, Ma quando Gesù è venuto, Satan l'a conduit sur une montagne. Satana l'ha portato in E una qu'est-ce qu'il lui a montagna e cosa gli ha detto? Regarde le paysage. Guarda il paesaggio, Regarde le monde entier. guarda il mondo intero, Il m'appartient. mi appartiene. Si tu peux simplement m'adorer. Se tu puoi semplicemente Je te lo adorarmi, donnerai. io te lo darò. Et évidemment, Evidentemente Jésus savait Gesù sapeva que ce monde che questo actuel mondo attuale est gouverné par Satan. è governato da Satana, Mais sachant qu'un jour, ma sapendo che un il giorno va le réclamer, lo reclamerà, donc il faut qu'il paye pour ça. ci vuole che paghi per questo. Amen. Amen. Tant qu'il n'a pas payé pour ça, Quando non ha pagato per questo, et il l'a reçu comme ça gratuitement, l'ha ricevuto così gratuitamente, Satan aura encore son droit Satana avrà ancora il suo diritto dans ce monde. in questo mondo. Alléluia. Amen. Et comme ça, il a établi son Éden. E ha stabilito il suo Eden Et il a établi une église. e ha stabilito una chiesa Hybride. una chiesa ibrida, Avec des membres ayant une connaissance hybride. con dei membri con una conoscenza ibrida. Au lieu de la nouvelle naissance, Invece della nuova nascita, c'est la connaissance. è la conoscenza. Amen. Amen. Et nous voyons que Noi vediamo che les constructeurs i costruttori Amen. de ce temple, di questo tempio c'était qui? erano chi? Des âmes déchues. Delle anime cadute. Et quand on parle des âmes, des anges E déçus, quando si parlano degli angeli c'est caduti, des fils de Dieu. sono dei figli di Dio. Au lieu de croire la parole, Invece di credere alla parola, avoir la nouvelle naissance, avere la nuova nascita, ils ont choisi plutôt la connaissance hanno scelto la conoscenza que le monde leur offre. che il mondo offre. Et la Bible les appelle les anges déchus. E la Bibbia li chiama angeli caduti. Et ce sont tous les grands constructeurs E sono loro i grandi de costruttori ce temple. di questo tempio. Et nous voyons qu'aujourd'hui, Noi vediamo che oggi les habitants de la terre, gli abitanti della terra, vous-même regardez l'attitude des hommes sur la terre aujourd'hui. voi stessi guardate le attitudini degli uomini oggi. Les gens agissent comme il n'y a plus Dieu. Le persone agiscono come se non ci fosse più Je Dio. peux même parler à quelqu'un, Posso parlare a qualcuno il te dit que lui ne croit pas à Dieu. che dice che lui non crede Pour in lui, Dio. Dieu n'existe pas. A lui Dio non esiste. Mais qu'est-ce qui a amené l'homme à raisonner comme Ma ça? cosa ha portato l'uomo a ragionare così? C'est la connaissance È la que conoscenza Lucifer leur a transmise. che Lucifero gli ha trasmesso. Et regardez les attitudes des hommes aujourd'hui. Guardate le attitudini dei uomini Les oggi. habitants de la terre Gli abitanti della terra sont devenus misérables. sono diventati miserabili. Qu'est-ce que la Bible dit? Cosa dice la Bibbia? Mon frère, c'est bon de demeurer dans le Seigneur. Hein? È bello dimorare nel Signore. Quand nous demeurons dans le Seigneur, Quando dimoriamo nel Signore nous avions la vie éternelle. abbiamo la vita eterna. Apocalypse 3, verset 15 à 18. Apocalisse 3 da versetto Christine, si tu as trouvé, tu peux lire. 15 e 18. Écoutez ce que la Bible dit. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il faut lire, ma fille. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pur freddo o fervente. Così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente,
io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Qu'est-ce que la Bible dit? Cosa dice la Bibbia? Les hommes d'aujourd'hui, Gli uomini di ils oggi pensent qu'en ayant simplement l'argent, pensano che avendo semplicemente i soldi tout va bien. tutto va Mais bene. attends un peu. Aspetta un po', Quand il serait un peu malade, quando sarà malato on l'amène à l'hôpital. lo portano all'ospedale, Il comptait sur son argent contava sui suoi soldi pour avoir la guérison. per avere la guarigione. On peut lui mettre Possono mettere les bulles de gaz il gas d'ossigeno pendant 24 heures per 24 ore et il est prêt à payer. ed è pronto a pagare. Mais regardez, l'oxygène que Dieu nous donne, Ma guarda l'ossigeno che Dio ci que nous dà, respirons, che noi respiriamo. combien nous payons Quanto è che paghiamo noi? pendant toute une année? Per tutto un anno. 365 jours. 365 Nous giorni. respirons l'oxygène que Dieu nous a donné. Respiriamo l'ossigeno che Dio ci Et nous dà ne payons rien. e noi non paghiamo nulla. Nous payons pour les lumières, l'électricité. Paghiamo per l'elettricità, Mais le soleil qui brille, ma il sole che brilla, combien nous payons? quanto paghiamo? Rien. C'est-à-dire, regardons d'abord l'amour et l'amour et l'affection que Dieu a pour nous. Guardiamo Amen. prima l'amore e l'affezione che Dio ha per noi. Mais l'homme, Ma l'uomo, au lieu de croire à ce Dieu, invece di credere a questo de Dio, l'accepter di accettarlo, pour trouver encore les bonheurs, trovare ancora le les bellezze, bénédictions le benedizioni que Dieu a pour nous, che Dio ha per noi, nous pensons que nous sommes riches noi pensiamo di essere et nous ricchi sommes enrichis. e noi ci siamo Et la Bible arricchiti. dit, La Amen. Bibbia qu'est-ce qu'il dice, dit ici? cosa dice qui? Parce que tu dis, le verset 17, Perché tu dici, je suis riche, io sono ricco, je me suis enrichi mi sono arricchito et je n'ai besoin de rien. e non ho bisogno di nulla. Et parce que tu ne sais pas que E perché tu non sai che tu es malheureux, tu sei maloroso, misérable, miserabile, pauvre, povero, aveugle et nu. cieco e nudo. Et là, le message dit, E lì il messaggio ce qui est dice, tellement marrant pour l'homme quello che è, diciamo, est dispiaciuto dispiacevole per pour l'uomo l'homme, c'est que si quelqu'un est nu, è che se qualcuno è nudo et si il sait qu'il est nu, che sa che è nudo, alors il va trouver maintenant une solution allora troverà una pour soluzione se couvrir sa nudité. per coprire la sua nudità. Mais la Bible dit ici, Ma la Bibbia dice qui, c'est parce que tu es nu, è perché tu sei nudo, aveugle, cieco, misérable, mais tu ne le sais pas. ma tu non lo sai. C'est là le mal aujourd'hui. È lì il male oggi. C'est là Amen. le mal aujourd'hui. È lì il male. Et les gens pensent qu'en ayant les biens matériels, Le persone pensano che avendo i beni materiali, alors ils sont à l'aise. allora sono felici. Mais en ayant l'argent, Avendo tu soldi, rentres à l'hôpital, tu entri on te all'ospedale, place les gaz. ti mettono il gas, Arrivé à un certain moment, arrivato a le un docteur te certo dit, nous ne pourrons punto, rien ti faire dice, pour toi. non potremo fare nulla per te. Mon ami, nous ne pourrons rien faire pour toi. Amico mio, non possiamo fare nulla Est-ce per que te. ton argent peut te sauver? I tuoi soldi possono Tes salvare, biens peuvent te sauver? i tuoi beni possono salvare. Non, monsieur. No, signore. Là maintenant, il faut faire recours à ce Dieu-là. Allora lì bisogna fare ricorso a Regarde comment questo l'homme est Dio. misérable. Guarda quanto Amen. l'uomo è miserabile. Regarde comment les grands stars de ce monde, Guardate come i grandi star di questo mondo, les biens matériels, ils en ont. i beni materiali ce li hanno, Mais ils vont jusqu'à se suicider encore. ma vanno ancora a suicidarsi. On se pose des questions. Ci facevo la Comment domanda, est-ce qu'un tel homme riche peut se suicider? come fa un uomo talmente ricco a suicidarsi? Qu'est-ce qui lui manque encore? Cosa gli manca ancora? La paix du cœur. La pace del cuore. Mais vous voyez par contre un pauvre qui est là à côté, Ma vedete un povero che è lì accanto, n'ayant rien. non ha niente, Ce qu'il a, quello che ha c'est ce qu'il a aujourd'hui à manger. è quello che ha oggi per Ce mangiare, qui va arriver demain, quello che arriverà il domani ne le sait même pas. non lo sa, Il se confie simplement à Dieu. si confida a Dio. La Bible dit, Bibbia dice, regardez les oiseaux du ciel. guardate gli uccelli del Ils cielo, n'ont pas de bras pour ramasser dans les greniers. non hanno delle braccia per ammagazzinare Ils le ne travaillent même granate, pas dans le champ. non lavorano nel campo, Mais ils mangent à leur faim. ma, Amen. ma Si tu, mangiano la loro fame. si tu veux comprendre Dieu, Se tu vuoi capire, va à Domo de Milan ici, à vai côté al de nous. Duomo di Milano Et vois combien de fois les oiseaux sont dans la joie. e vedi quante volte gli uccelli sono nella gioia. Même, on parle de la crise. Si parla di crisi Et les chiens même de nos maisons sont plus nourris que nous les propriétaires même. e i cani delle case sono più nutriti dei proprietari N'est-ce stessi. pas la vérité? Amen. Non è la verità. Même si tu ne trouves pas à manger, Anche se tu non trovi da tu mangiare, vas obliger, tu dois donner à tes animaux à perché manger. naturalmente tu darei da mangiare ai tuoi animali, Parce que eux, perché loro ils ont reconnu leur créateur. hanno riconosciuto il loro Mais creatore. l'homme pensant qu'il est riche, Ma l'uomo pensando che è qu'il ricco, s'est enrichi, che si è arricchito, mais il ne sachant pas qu'il est misérable, non sa che è miserabile, malheureux, maloroso, pauvre, povero nu et aveugle. e cieco. Voilà pourquoi Dieu, Amen. Dieu nous dit. Ecco perché Dio ci Je te dice, conseille, le verset 18, io ti consiglio, il versetto 18, je te conseille d'acheter de moi ti consiglio di comprare da me de l'or éprouvé,
par le feu, purificato dal fuoco, afin que tu deviennes riche, affinché tu ti arricchisca, et des vêtements blancs, e dei bianchi vesti afin que tu sois vêtu, per vestirti, et que la honte de ta nudité e che la vergogna della tua ne nudità paraisse pas, non arrivi, et un collier pour oindre tes yeux, e del colirio per ungerti gli occhi, afin que tu vois. e affinché tu Voilà le veda. conseil que tu donnes aux hommes aujourd'hui. Ecco il consiglio che Dio dà a uomini Amen. oggi. Amen. Et dit, nous qui croyons, Dice, noi che crediamo alléluia, Amen. ne sommes pas misérables. non siamo miserabili. C'est comme je disais, moi et mes amis du travail, on parlait un jour, E come gli dicevo, uno dei miei amici al lavoro, parlavamo un giorno, et je disais à cet ami-là que moi j'ai 4 enfants. dicevo a questo E amico con 4 qua? figli, diceva J'ai dit, cosa? j'ai 4 enfants. Dicevo 4 figli, Et quel âge ils ont? e dicevo quanti anni hanno? J'ai dit, le premier, il a 27 ans, Ho detto il primo ha 27, le second a 25 ans, il secondo ha 25, le troisième a 22 ans, il terzo ha 22 anni et ma fille a 19 ans. e mia figlia ha 19 Et anni. il dit, mais ils vivent avec toi ici? J'ai dit, oui, Gli dicono vivono con te qui. ils vivent tous avec moi ici. Dice vivono tutti Alors con me. quand j'ai commencé à les faire voir vos photos, vos photos, Inizio a fargli vedere le vostre foto, il dit, mais toi tu serais riche, tu sarai ricco. mais combien tu gagnes? Dice quanto guadagni? J'ai dit, mon ami, Dico amico mio, moi je travaille pour la coopérative. io lavoro in una cooperativa, Je dois faire 200 heures dans le mois. devo fare 200 ore nel Je dis mese, bien 200 heures dico bene 200 pour ore gagner 1000 euros. per Il dit, guadagnare 1000 euro. incroyable. Diceva incredibile. Et comment tu fais pour nourrir cet enfant? Come fai per nutrire i tuoi figli? Et je dis, Dieu prend soin. E ho detto Dio Amen. prende cura. Dieu prend soin. Dio prende cura. C'est-à-dire, hein, È per dire, si je fais mes calculs se io faccio i calcoli, des dépenses effectuées tout le mois, le spese mensili, je me pose des questions, Seigneur. faccio delle domande. Mais où est-ce que j'ai trouvé l'argent pour compléter, pour acheter ces choses? Mi chiedo delle domande, dov'è che trovate i soldi per completare, per trovare queste cose? La Bible dit, La Bibbia dice, les oiseaux du ciel, gli uccelli qui n'ont pas les del bras cielo pour ramasser dans les greniers, non hanno le braccia per immagazzinare, mais ils mangent à leur faim. ma mangiano Amen. alla loro fame. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, Ma noi che siamo i figli di Dio, ne valons-nous plus que ces oiseaux non du valiamo ciel? più di questi uccelli del cielo? Alléluia. Amen. Et mais ces collègues-là, Questi colleghi, eux, ils sont embauchés directement par la société UNES. loro sono Assunto. assunti nella società UNES. Et nous travaillons à travers la coopérative. Noi lavoriamo attraverso la cooperativa. Donc, quand la société paie, Quando la società paga, notre patron prend d'abord l'argent, il nostro capo prende i primi soldi, il prend sa part prendi la sua parte, avant de nous payer le reste. prima di pagarci il resto. Donc, pendant que moi je prends 1000 euros, Prima che io prenda 1000 euro, ceux qui sont embauchés directement par la société, eux, ils prennent 2000 euros. quelli che sono Assunto. assunti nella società prendono già 2000 euro. Mais jamais, Ma ils mai ne sont pas heureux comme moi. non sono mai felici come me. Je vous dis la vérité. Vi dico la verità. Demandez même à Frédéric. Crederete a Fidel. Amen. Mais mes collègues m'ont toujours dit que Benoît, lui, il est riche. I colleghi hanno sempre detto che Benoît è ricco. Ma richesse, là, c'est ça. La mia ricchezza è questo. Amen. Parce que Amen. celui-là, il prend soin. Perché lui prende cura. Alléluia. Amen. Il prend soin. Prende cura. Je ne suis pas misérable. Non sono Parce que miserabile. avant que quelque chose m'arrive, Che prima che qualcosa mi arrivi, Dieu me le révèle Dio me lo et rivela, me prépare le chemin. mi prepara il Amen. cammino. Avant qu'une dette même m'arrive à payer, Prima che un debito mi arrivi da pagare, Dieu me prépare d'abord la voie. Dio mi prepara la vita. C'est-à-dire, il prend soin. Dice prende Je vous cura. l'ai prêché la fois dernière. L'ho predicato qui Il l'altra dit, si volta. nous demeurons simplement en Jésus-Christ, Cioè, se dimoriamo semplicemente si in nous Gesù Cristo, l'acceptons, se noi l'accettiamo, lui, il prend soin du reste. lui prende Amen. cura del resto. Voilà pourquoi, Ecco perché ici dans notre maison, qui nella nostra même casa, le jour où nous n'avons même pas mangé, anche nel giorno in cui non abbiamo da quand nous mangiare, sortons, qui le sait? quando usciamo, chi è che Regardez la forme que vous avez. guardate la forma che Qui avete. croira que moi, je n'ai même pas gagné 1200 euros Chi par è mois? che crede che non guadagno nemmeno Chi va croire? 1200 euro? Chi è Je che- suis allé demander hier à ma patronne. Sono andato a chiedere ieri al mio capo, Je dis, mais ça fait 8 ans de cela que je travaille avec vous. dice che sono 8 anni che lavoro con voi, Mais le salaire que je prends là, est-ce que ça vous convient? ma i soldi che prendo ma convengono? Qu'est-ce qu'elle a dit? Cos'è che mi ha detto? Io non posso fare nulla per te, je ne peux rien faire pour toi. Io non posso fare niente per te, Parce que c'est ça le contrat. perché questo è il contratto. Qu'est-ce que je pourrais faire? Cosa posso fare? Je ne pourrais rien faire. Non posso fare nulla. Mais Dieu m'a dit, Ma Dio mi ha detto, sans moi au milieu de toi, Benoît, senza di me in mezzo a te, tu ne pourrais rien faire.
tu non potrai fare Mais niente. si tu m'acceptes Ma se tu mi et accetti, que je prends position dans ton cœur, e se io prendo posizione nel tuo cuore, moi-même je m'occupe du reste. io stesso Amen. mi occupo del resto. Je m'occupe du reste. Mi occupo del resto. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, Ecco perché, fratelli e comme le sorelle, monde a tourné le dos siccome il mondo ha girato le à spalle Dieu, a Dio, ils sont devenus comment? sono diventati come? Misérables, Miserabili, malheureux, malorosi, pauvres, poveri. aveugles Sì. et nus. Et ils ne le savent pas. E loro non lo sanno. Amen. Ils ne le savent pas. Non lo Nous sanno. qui croyons dans le Seigneur, Noi che crediamo nel Dieu Signore, nous a donné le colis des yeux. Dio ci ha dato il colire negli occhi Et nous voyons les e choses noi vediamo et le nous cose comprenons le e sens. noi capiamo il senso. Quand nous marchons dans le monde, Quando camminiamo tout nel ce qui se mondo, passe autour de nous, tutto quello che accade intorno nous a nous noi, comprenons déjà. noi capiamo C'est già. comme ce coronavirus qui est Come arrivé. questo coronavirus. Nous savions que Dieu a déjà prédit Sappiamo che Dio l'ha già predetto, que des choses horribles vont se passer. che le cose orribili accadranno. Amen. Et quand nous voyons cela, E quando vediamo on n'a questo, plus la peur. non abbiamo più paura, Nous avions plutôt la foi abbiamo piuttosto la et fede la joie e la que ce que gioia, Dieu a dit, che quello che Dio ha detto, c'est l'accomplissement que nous voyons aujourd'hui. l'adempimento Amen. di quello che Et vediamo. il a dit, malgré tout ce qui va arriver, Ha detto, malgrado tutto moi quello che je vediamo, prendrai soin de vous. io prenderò cura di voi. Amen. Voilà pourquoi, quand vous Perché sortez, quando uscite, avant que vous sortez, qu'est-ce que vous faites? prima che uscite cosa che Vous fate? priez Dieu. Pregate Dio. Avant qu'on aille au lit, qu'est-ce qu'on fait? Prima che si vada On a se letto, réunit à ci table, raduniamo a nous tavola, prions le Seigneur, je vous exhorte à la parole vi et esorto chacun la va au lit. parola, ognuno va a letto. Et le lendemain, quand vous vous réveillez, L'indomani quando vi chacun alzate, prie avant de sortir. ognuno prega prima di Et uscire. pourquoi vous sortez E perché et uscite vous n'êtes pas contaminé? e non siete contaminati? Parce que Dieu prend soin de vous. Perché Dio prende Amen. cura di Il voi. dit ses anges campent autour de ceux qui le craignent. Gli angeli campano intorno a coloro Amen. che Ceux-là qui temono. sont dans la parole Quelli che sono nella ont parola toujours eu la bénédiction de Dieu. hanno sempre avuto la Amen. Parce que benedizione nous di sommes Dio. séparés du monde. Perché noi siamo separati Je dal ne mondo. crois pas qu'aujourd'hui vous pouvez aller danser dans les discothèques, Non dans les credo boîtes de che nuit. possiate andare a ballare nelle discoteche. Non, monsieur. No, signore. Là où Jésus n'est jamais entré, Lì dove Gesù non è mai entrato. le lieu où il n'a jamais assisté. Il luogo in cui non ha mai Moi, en assistito. tant que son croyant, Io essendo suo je credente n'irai jamais là-bas. non ci andrò mai lì. Il y a une séparation entre C'è una nous et le monde. separazione tra me e il mondo. Nous devons nous séparer, mes frères, mes Dobbiamo sœurs. separarci, fratelli e sorelle. Tant que nous ne sommes pas séparés, E quando non ci siamo nous ne pourrons separati, aller jamais loin. non potremo mai andare lontani. Voilà pourquoi aujourd'hui, Ecco perché oggi le monde dans cet état misérable. il mondo è in questo stato Vous voyez des miserabile. gens qui pleurent leur mort et toutes ces choses-là. Vedete le persone che piangono. Les gens qui sont malades, ils ont couru les hôpitaux et autres. malati e girano da ospedale a Ils ne ospedale. trouvent même pas la guérison. Non trovano nemmeno Et la ils sont guarigione. devenus faibles, Sono diventati deboli, misérables, miserabili, bien qu'ils ont l'argent dans les comptes. anche se hanno soldi nei conti. Mais Dieu là Ma Dio n'a jamais abandonné ses enfants. non ha mai abbandonato i suoi figli. Mon frère, ma soeur, Fratelli e sorelle, si un problème t'arrive, se un problema ti arriva, si ce problème-là, se questo problema Dieu est au milieu de cette affaire, Dio è in mezzo a questo affare, tu trouveras la solution. tu troverai la Je soluzione. vous ai dit un jour, Vi ho detto un giorno, il y a deux choses dans la ci vie. sono due cose nella vita. Quand nous souffrons, Quando soffriamo, il y a d'abord souffrir avec Dieu cioè prima soffrire con Dio et souffrir sans Dieu. e soffrire senza Dio. Si tu souffres avec Dieu, Se tu soffri con Dio, si tu souffres à cause de la parole, se tu soffri a causa della parola, Dieu te délivrera toujours. Dio ti Amen. libererà Amen. sempre. Mais quand tu souffres sans Dieu, Ma quando soffri senza Dio, ce sont tes propres œuvres que toi-même tu as posées sono le proprie tue opere che tu hai posato qui en train de te revenir à l'encontre. che ti stanno ritornando incontro. Alors tu vas souffrir Allora tu soffrirai et désirer même te suicider. e desidererai suicidarti, Parce que là, Dieu n'est pas là-bas. perché lì Dio non c'è lì. Amen. Amen. Dieu nous a envoyés dans ce temps de la fin. Dio ci ha mandato in questo tempo Oh, della fine un message pour nous ramener à cette foi apostolique. un messaggio per riportarci a questa fede C'est apostolica. ce que moi je crois. È quello che io credo. Et tu dois croire dans ce message du temps de la fin. Credere in questo messaggio del tempo della C'est-à-dire, fine. si tu le rejettes, Se tu lo rinneghi, c'est la mort. la morte. Puisque Dieu Perché est Dio en train de nous révéler certaines choses sta nouvelles rivelando alcune cose nuove dans ce message de l'heure. in questo messaggio. Et le di Dio. monde ne le sait pas. Il mondo non lo sa. Le monde ne le sait pas. Il mondo non lo sa. Même celui-là qui croit dans ce message, Anche quelli che credono in questo s'il messaggio. ne va pas fouiller dans la Bible, Se non sfoglierà nella s'il Bibbia, ne va pas fouiller dans les se brochures, non sfoglierà negli opuscoli, il n'est pas différent des mondains. non è differente dai mondani. Maintenant, tu commences à parcourir ce territoire, Quando inizia a percorrere questo territorio, lire les brochures, leggere gli opuscoli, écouter les bandes, e ascoltare le écouter la il voix de Dieu lui-même qui nous parle dans la cet voce âge. di Dio stesso che ci parla in questa epoca, Mon frère, ma soeur, et que tu prends en
considération ces choses, e che tu prendi in considerazione queste cose, tu verras ta vie se renouveler. vedrai la tua vita rinnoverarsi. La Bible dit, La Bibbia dice, Dieu a envoyé le message du temps de la fin, Dio ha mandato il messaggio del tempo Per fare qua? per fare cosa? ramener les cœurs des enfants A riportare i cuori dei bambini vers où? verso dove? À la foi apostolique. Alla fede apostolica. Comment Abraham, Come Abramo, Dieu lui a dit, Dio gli ha detto, tu auras un enfant. tu avrai un bambino. Alors que sa femme a déjà dépassé la ménopause. Ora che la moglie ha già sorpassato la menopausa Et lui-même, là, il était déjà faible en lui-même. e lui stesso era debole in 75 ans. 65 anni. Et Sarah avait 65 ans, n'est-ce pas? 65 anni. Donc Abraham 75. Abramo 75. Et la promesse lui a été faite. La promessa che è stata fatta. Et comme un vieux et une vieille peuvent avoir un enfant. Come un vecchio o una vecchia possono avere. Du moment où Sarah a déjà dépassé la Mentre ménopause. qui Sara ha già sorpassato la menopausa. Est-ce que c'est possible? È possibile? Mais la Bible dit, La Bibbia dice, Abraham n'a jamais douté. Abramo non ha mai Amen. creduto. Il a cru. Ha creduto. Il a cru Ha creduto jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. fino all'adempimento di questa promessa. Voilà à cette foi-là que Dieu nous a amenés. Ecco a questa fede che Dio ci ha portato. À la foi de Pierre, Alla fede di Pietro. que quand il passait, E quando passava, même son ombre anche la sua ombra ressuscite les morts, risuscitavano i morti. donne la guérison aux gens. Davano la guarigione alle C'est cette persone. foi-là que le message nous a ramenés. È questa fede che il messaggio ci ha riportato. Amen. La restauration, La restaurazione, que nous soyons restaurés, che noi siamo notre foi soit restaurati, restaurée, la nostra fede è que nous restaurata, soyons plus des douteux, che non siamo altro che dubitari, dei dubitati, non siamo più dubitori. non siamo più delle persone che dubitano De la parole. della parola. Notre foi a été restaurée. La nostra fede è stata restaurata. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Ecco perché la Bibbia ci dice, toi et moi qui croyons aujourd'hui, tu e me che ou crediamo toi qui oggi, vas croire après, o tu che crederai dopo, si tu as la semence tu hai prédestinée à la toi, semenza predestinata, il dit, nous sommes dans le monde, dice noi siamo nel mondo, mais nous ne sommes pas de ce monde. ma noi non siamo di questo mondo. C'est-à-dire, nous sommes dans ce monde Noi siamo in questo mondo, et nous ne faisons pas les programmes de ce monde. ma noi non facciamo il programma di questo Nous mondo. sommes dans ce monde, Noi siamo in questo mondo, mais nous faisons les choses selon le modèle céleste. ma noi facciamo le cose secondo il C'est ça la modello différence. celeste. E questa è la differenza. Nous suivons un modèle céleste. Noi seguiamo un modello celeste. Nous sommes comme des aiglons sur la terre Noi siamo come degli aquilotti di sopra. et la maman aigle est là La au-dessus madre aquila è lì al di en sopra, train de planer che sta girando, et elle envoie un message à ses e enfants. manda un messaggio ai suoi figli. Et tant que les enfants écoutaient le message de la maman Essendo aigle, che i figli sentivano il messaggio della madre ils aquila, agissaient bizarrement. agivano stranamente. Pendant que la maman poule, Mentre che la madre aquila, maman poule, la madre Galina, gallina, en train de gratter le sol, sta grattando il suolo, et que les petits poussins en train de picorer, e che i piccini beccano, en train de manger. e mangiano Dans la pourriture, nella sporcizia, les petits aiglons i piccoli écoutaient la aquiloni voix de la maman aigle. ascoltavano la voce della madre aquila, Et la voix leur dit, la voce gli diceva: vous êtes différentes. voi siete diversi, Vous n'êtes pas de ce monde. siete di questo mondo, Cette chose que mangent les petits poussins questa cosa che mangiano i pulcini n'est pas votre nature. non è la vostra natura, Alors ne touchez pas ce qui est impur. allora non toccate a quello che è impuro, Sortez du milieu d'eux. uscite da in mezzo a loro. Alors, ils sont là dans la cour, Sono lì nella corte, mais ils écoutaient un message. ma ascoltavano un C'est messaggio. ça la différence aujourd'hui. E questa è la differenza. Nous sommes là dans le monde, E siamo qui nel mondo, mais nous écoutons une voix céleste. noi ascoltiamo una voce Et nous celeste, n'agissons pas comme agisse le monde. non agiamo come agisce il mondo, Nous marchons ensemble, noi camminiamo nous insieme, travaillons ensemble. lavoriamo, Mais il y a une grande différence entre c'è nous. una grande Amen. differenza tra di noi. Pourquoi vous ne fumez pas? Perché voi non fumate? Parce que nous écoutons une voix qui nous parle. Perché ascoltiamo una voce che Ne ci parla. touche pas cela, mon Non fils. toccare a questo figlio. Là où les gens vont pour boire des whisky et autres. Lì dove le persone vanno a bere whisky e altro. Toi, si tu rentres pour prendre du café Perché tu metti per prendere il caffè, avec tes collègues, con i tuoi amici, colleghi, ils prennent le café prendono il et caffè ils commandent maintenant des verres de whisky e ordinano il whisky et ils commencent à e boire. cominciano a bere. Et toi, tu es à côté d'eux Tu sei accanto a et loro tu ne bois pas. e tu non bevi. Ils te posent la question. Fanno la domanda: Paul, pourquoi toi tu ne bois pas? oh, perché tu non bevi? Non, ce n'est pas ma nature. No, non è la mia natura. Ils vont te regarder Ti bizarrement. guarderanno stranamente. Oui, Sì, nous sommes bizarres devant ce monde. noi siamo strani davanti a questo Nos mondo. comportements sont bizarres. I nostri comportamenti Parce que sono nous demeurons dans
quelque chose. perché noi dimoriamo in Amen. qualcosa. Nous ne sommes pas de ce monde. Non siamo in questo mondo. Bientôt l'été va arriver. Tra poco l'estate arriverà. Vous allez voir les femmes. Vedete le donne, Quand elles sortent, quando escono oh, il fait chaud. fa caldo, Et elles vont mettre les mini-jupes. mettono minigonne, C'était les t-shirts. alcuni t-shirt Et comme ça, laisser le corps nu. e lasciare il corpo Vous allez nudo. voir certains mettre les petites chemises comme ça, là, en laissant Oui, mais le quoi là, l'estomac nu. Le t-shirt piccolini e lasciano lo stomaco nudo. Et elles disent, oh, il fait chaud, il fait Dicono chaud, fa il fait caldo, chaud. fa caldo. Mais la fille de Dieu Ma la figlia di Dio comprend que capisce che l'enfer qui est là devant là, l'inferno che è lì davanti, l'enfer là l'inferno, est plus chaud que l'été. è più caldo Alors dell'estate. il faut que je m'adapte selon la voix qui me parle. Allora ci vuole che mi adatto Amen. secondo la voce che mi ci vuole. Et je me conforme selon la voix qui me parle. E mi conformo secondo la voce Mon che frère, mi ma parla. soeur, il y a une grande importance de demeurer dans le Seigneur C'è una Jésus-Christ. grande importanza di Amen. dimorare in Et Gesù tant que Cristo. nous demeurons dans le Seigneur Jésus-Christ, Quando dimoriamo in Signore Gesù Cristo nous avons la vie éternelle. abbiamo la vita eterna. Amen. Alléluia. Amen. Il y a deux sortes de Ci vie. sono due sorti di vita. Il y a une vie C'è una vita que les gens pensent que c'est la vie, che le persone pensano che Mais sia cette la vie-là vita, ma questa vita mène d'abord à la ruine. porta prima alla rovina. Cette vie-là Questa vita mène au chagrin. porta ai dolori. Cette vie-là Questa vita t'amène même au suicide. ti porta anche al suicidio. Mais les gens pensent que c'est la vie. Le persone pensano che sia la vita, Ils prennent la drogue prendono droga parce que c'est la vie. perché è la vita. Ils boivent, c'est la vie. Bevono è la vita. Certaines font la prostitution parce que c'est la vie. Alcuni fanno la prostituzione Et perché è la tant de vita. choses. E tante cose. Mais la fin de cela, Ma alla fine di questa c'est cosa la mort. è la morte, C'est l'enfer. è l'inferno. Mais il y a une autre vie Ma c'è un'altra vita qui mène à la sanctification, che porta alla santificazione, à la sainteté, alla santità, à la pureté. alla purità, Et ça donne la paix du cœur. dà la pace nel cuore. Et la fin de cette vie, E la fine di questa c'est vita la vie éternelle. è la vita eterna. Amen. Amen. Donc, deux sortes de vie. E due sorti di vita. Il y a une vie qui donne le plaisir du Una monde. vita che dà un piacere al mondo, Mais il y a une autre vie qui donne le plaisir dans la parole. ma c'è un'altra vita che dà il piacere alla parola. Et quand nous sommes dans cette vie Quando siamo in questa vita de la parole, della parola, nous ne sommes même pas fatigués d'écouter siamo Dieu. nemmeno stanchi di ascoltare Amen. Dio, Il peut nous parler du matin jusqu'au soir. parlarci dal mattino fino Nous alla sera. sommes nourris de cela. Noi siamo nutriti di questo. Amen. Amen. Mais pour le monde, Per il non, mondo, non, non, quand on prêche trop, il quando si dit, parla, si non, predica troppo, lui là, il a prêché 45 minutes, mais c'est trop. ha predicato 45 minuti, ma è tanto. Mais quand ils se retrouvent devant la télévision, Quando si trovano davanti alla televisione toute la journée, tutta la giornata pour trouver le plaisir du monde, per fare il loro Ils ne sont pas non- fatigués. non sono stanchi. quand ils prennent les tablettes Quando prendono i tablet pour regarder là-dedans, per guardare dentro toute une journée, tutta ils una ne sont pas giornata, fatigués. non sono stanchi. Mais la fin de cela, Ma alla fine di C'est la mort. è la morte. mon frère, ma soeur, il y a un ciel où nous devons gagner hein, C'è un cielo in cui dovremmo guadagnare et un enfer que nous devons éviter. e un inferno che dovremmo evitare. Et ça, c'est un choix que nous devons faire ici. Questa è una scelta che dovremmo fare. C'est qui. comme Abraham a dit à Lot. È come Abramo che dice a Lot, Choisis si tu veux aller à l'est. scegli se vuoi andare a Moi, est, j'irai à l'ouest. io andrò a Nous ovest. devons faire le choix. Devo fare la scelta. Et le choix là devant nous, mon frère, ma E la soeur. scelta è davanti a noi, fratelli. Nous devons décider qui nous voulons servir. Dobbiamo decidere chi vogliamo servire. Mais moi et ma maison, Ma io e la mia nous casa, servirons le Dieu Tout-Puissant. noi serviremo il Dio Le onnipotente, Jéhovah Jireh. il Geova Amen. Jireh. Que Dieu vous bénisse richement. Che Dio vi benedica riccamente. Que Dieu bénisse également le frère Trésor. Che Dio benedica il fratello Tresor. La fois dernière, L'altra volta j'étais dans le service ero al lavoro et il m'a appelé. e mi ha chiamato. Il dit, frère Benoît, Mi diceva, fratello Benoît, j'ai rêvé cette nuit sur toi. ho sognato questa notte J'ai per te. senti quelque chose dans mon cœur ce matin Ho sentito qualcosa nel mio cuore questa mattina de parler avec toi. di parlare con te. Je dis, oui, mon frère, plaisir de t'écouter. È un piacere di ascoltarti. Et il me dit, E mi ha detto, mais depuis qu'il n'y a pas l'église da quando non c'è la chiesa et que je te vois toujours prêcher, e che ti vedo sempre predicare, est-ce que les fidèles te soutiennent? ma i fedeli ti sostengono? Je dis, frère Trésor, Ha detto, bon, fratello d'abord Tresor, j'ai un peu ri, j'ai un peu souri. prima ho un po' Il dit, sorriso. frère Benoît, c'est sérieux. Mi ha detto, fratello Benoît, Il dit, est-ce que l'église te soutienne? dice, la chiesa ti sostiene? Je dis, mon frère Trésor, Ho detto, fratello tout Tresor, d'abord que Dieu te bénisse pour cette idée, ha detto che Dio ti benedica per questa mais idea, en toute sincérité devant Dieu, ma in tutta sincerità davanti a je Dio, ne te mens pas.
io non ti mento, Depuis le mois de février, nel mese di febbraio, mars, marzo, avril, aprile, jusqu'à ce mois de juin, fino de al mai que nous sommes mese arrivés, di maggio che siamo arrivati, je n'ai reçu même un verre d'eau de la part d'un frère ni une sœur. non ho mai ricevuto un bicchiere d'acqua da parte di un C'est là fratello. où il me dit vraiment, c'est triste. Mi ha detto fratello, è triste Avec l'effort que nous faisons pour nourrir le peuple de Dieu, per lo sforzo che facciamo per nutrire il popolo di et si Dio. le peuple de Dieu est incapable E se il popolo di Dio è incapace de nourrir les serviteurs de di Dieu, nutrire i servitori di Dio, ce n'est pas chose bonne. non è una cosa Et buona. où est notre bénédiction? Qual è la nostra Si nous ne benedizione? demeurons pas dans la parole, Se non dimoriamo nella d'où nous parola, viendra la bénédiction? dove ci arriverà la C'est là où il me benedizione? dit, frère Benoît, È lì che mi dice fratello, quand même que je suis ici en Italie, anche se sono qui in Italia, mais j'ai toujours soutenu mon pasteur qui est au pays, ho sostenuto il mio pastore che parce è que nel je sais paese, qu'il est mon pasteur. perché so che è il mio Et pastore. si nous ne le soutenons pas, E se noi non il va sosteniamo, commencer à défaillir. comincerà a fallire Et ce ne sera pas une bénédiction pour nous. e non sarà più una benedizione per Il m'a dit, noi. frère Benoît, Ha detto, fratello je Benoît, t'enverrai quelque chose ti manderò que tu qualcosa puisses acheter un verre d'eau. che tu possa comprare un Voilà bicchiere pourquoi d'acqua. je dis que Dieu le bénisse. Ecco perché dico che Dio Que lo Dieu bénisse benedica, chacun de vous che Dio benedica ognuno di qui voi, priez pour moi che prega per me et pour ma maison. e per la mia casa. Cela est très important. Questo è molto importante. Prions les uns les autres Preghiamo gli uni gli altri afin que nous demeurions affinché dimoriamo dans la parole de Dieu. nella parola di C'est Dio. très important. È molto C'est importante. là où nous puissions avoir la bénédiction. È lì dove possiamo avere Veux-tu avoir la bénédiction? Vuoi avere la Commence à benedizione? examiner ce que tu fais. Comincia ad esaminare quello che fai. Fouille dans la Bible Sfoglia nella Bibbia pour demeurer dans le territoire. per dimorare nel La territorio. Bible, c'est notre territoire. La Bibbia è il nostro Nous territorio. voulons avoir les richesses de Dieu. Vogliamo avere le ricchezze. Il nous faut nous lever Bisogna et innalzarci commencer à fouiller là-dedans. e cominciare a Et sfogliarsi. si nous demeurons dans cette parole E se dimoriamo in et questa que nous parola, nous abandonnons complètement à ci Dieu, abbandoniamo Ces completamente bénédictions a Dio, nous ne pourrons jamais savoir où même les déposer. le benedizioni non potremo mai sapere dove Que Dieu vous depositare. bénisse richement. Che Dio vi benedica Nous riccamente. allons incliner nos têtes Inclineremo i capi pendant que la pianiste nous mentre che la accompagne pianista ci accompagna et nous allons remercier le Seigneur Jésus-Christ. e ringrazieremo il Signore Gesù Cristo. Toujours nos têtes inclinées, avec nos regards tournés vers le calvaire, Le teste inclinate, i nostri sguardi Pendant verso il que Calvario, nous nous confions complètement à lui. e mentre che ci confidiamo a Lui, Si quelqu'un sent dans son cœur se qualcuno sente nel suo cuore le désir que nous puissions nous souvenir de lui dans la prière, il desiderio che possiamo ricordarci di Lui nella preghiera, qu'il puisse le manifester che possa manifestare, en levant simplement tes mains. innalzando semplicemente Si le quelqu'un est mani. malade, Se qualcuno è malato, qu'il pose sa main che mette la sua dans mano l'endroit où il sent les douleurs. nel posto in cui sente il dolore, Et nous allons remercier le Seigneur. e noi ringrazieremo il Signore. Dieu Tout-Puissant, Dio Onnipotente, toi qui es le créateur de l'univers entier, il creatore dell'universo intero, tu as créé les cieux et la terre tu hai creato i cieli e la terra, sans le secours d'aucune de tes créatures. senza l'aiuto di nessuna creatura. Tu es souverain Tu sei sovrano et tu décides ce que tu dois faire. e tu decidi quello che devi fare. Tu as le pouvoir Tu hai il potere de donner la vie à qui tu veux di dare la vita a chi vuoi, et le pouvoir il potere di d'ôter la vie à qui tu veux. togliere la vita a chi vuoi. Et personne ne peut contester avec toi. E nessuno può contestare con te. Seigneur, quand tu créais les cieux et la terre, Signore, quando creavi i cieli e la tu as terra, créé cette planète Terre. tu hai creato questo pianeta Tu Terra. savais sur quoi les bases là se fondaient, se posaient. Su cosa le basi si fondavano. Amen. Nous savions que Dieu, Noi sappiamo Dio, personne n'est comparable à toi. nessuno è paragonabile a te. Parmi les dieux sur la terre, Per i dei sulla terra, aucun Dieu n'est comparable à toi. nessun Dio è come te. Dans ton amour, Nel tuo amore, dans ta pleine volonté, nella tua piena volontà, tu nous as choisis individuellement dans nos familles, tu ci hai scelto individualmente nelle nostre famiglie. au milieu des hommes de la terre. In mezzo agli uomini della terra, Tu as choisi un peuple tu hai scelto un popolo pour porter ton nom. per portare il tuo nome. Et la Bible dit, La Bibbia dice, ceux que tu as connus d'avance, quelli che tu hai conosciuto prima, tu les as appelés. li hai chiamati. Ceux que tu as appelés, Quelli che tu hai tu les as chiamati, justifiés. li hai Et que giustificati. ceux que tu as justifiés, E quelli che hai tu les giustificati, as glorifiés li hai glorificati afin qu'ils connaissent affinché conoscano les œuvres immenses le opere immense que tu continues toujours à faire de leur vie. che continui a fare delle loro vite. Seigneur de gloire, Signore di gloria, si nous sommes encore vivants jusqu'à cette se heure, noi siamo ancora viventi a quest'ora, ce n'est pas parce que nous méritons quelque chose, non è perché non meritiamo mais qualcosa, simplement il a plu à toi
Ho semplicemente piaciuto de nous a te donner cette vie gratuitement. darci questa vita gratuitamente. Parce qu'il est écrit dans la parole, Perché è scritto nella parola, puisqu'il connaît mon nom, siccome conosco il mio nome, je le délivrerai. io lo libererò. Le fait que nous t'avions Il accepté fatto che ti abbiamo accettato comme notre sauveur come nostro et notre Signore, Seigneur personnel de la vie, Salvatore, il Signore tu as personale della nostra toujours pris vita, soin de nous. hai sempre preso cura di Et je noi. prie également, Seigneur, E io prego ugualmente, que Signore, toi qui connais même les pensées che tu che conosci anche i pensieri du plus profond des cœurs des frères et nel sœurs, profondo dei cuori dei fratelli e sorelle, puisses-tu les assister tu possa assisterli et répondre à chaque exigence qui sont dans les cœurs. e rispondere ad ogni esigenza che è nel cuore. Si nous avions la foi, Se abbiamo la fede, une foi fervente, una fede fervente, une foi parfaite una fede perfetta dans tes promesses, nelle tue promesse, nous le verrons s'accomplir. noi lo vedremo adempiersi. Je prie, Seigneur Prego Jésus-Christ, ugualmente, Signore Gesù Cristo, pour ceux-là qui ont levé leurs mains. per coloro che hanno alzato le mani. Et derrière ces mains, Seigneur, Dietro queste mani, Signore, derrière ces mains, dietro queste mani, tu connais les requêtes, tu conosci le richieste, tu connais les problèmes, tu conosci i problemi, tu connais les angoisses qui sont derrière conosci ces le mains. angosce che sono dietro queste mani. Oh, je te prie, Jéhovah Ti Jireh, prego, Geova Jireh, toi qui es le Dieu tu che sei il qui Dio, a le monopole sur toutes choses, che ha il monopolio su ogni cosa, puisses-tu venir à l'assistance di venire à all'assistenza. l'heure même où nous invoquons ton nom, Allora in cui evochiamo il tuo nome, Seigneur, pour accorder le salut, Signore, per accordare la a celui qui en a salute besoin, a colui che ne ha bisogno, pour accorder la délivrance per accordare la libertà à celui qui en a besoin, a colui che ne ha pour bisogno, accorder la guérison per accordare la à guarigione celui qui en a besoin. a colui che ne ha bisogno. Tu as dit dans ta parole, Ho detto nella tua parola, venez avant vous tous qui êtes fatigués, venite a chargés. me voi tutti che siete stanchi e Prenez sur vous mon prendete su joug di voi il mio gioco et retenez mes instructions. e ritenete le mie Et istruzioni moi, je vous donnerai le repos. e io vi darò il riposo. Seigneur, donne le repos Signore, dai à riposo celui-là qui lève ses mains a colui che alza le et mani qui t'accepte e che ti et accetta, qui croit en ces paroles que nous venons de prononcer de ta part. crede queste parole che abbiamo appena Que celui pronunciato qui da parte di demeure en moi colui che dimora in me et en qui je demeure e in cui io dimoro, et qu'il demande tout ce qu'il veut che chiede tutto quello che au vuole nom de Jésus-Christ nel nome di Gesù et Cristo, cela lui serait accordé. così sarà accordato. Seigneur, Signore, prends possession dans tous les cœurs prendi in possessione in tutti qui i cuori ont ouvert leurs portes che hanno aperto le loro afin porte que tu puisses entrer. affinché tu possa entrare. Seigneur, demeure avec nous. Signore, dimora con Nous noi. vivons dans un temps Noi d'agitation, viviamo in un tempo di un agitazione, temps d'épreuve. un tempo di Et nous prova. voyons combien de fois l'ennemi Noi vediamo quante est en volte train de il sévir durement. sta seducendo Il est en duramente, train de travailler avec plus de séduction lavora con più seduzione pour conduire des âmes à l'enfer. per condurre uomini Mais au all'inferno. milieu de ce Gli peuple, animi all'inferno, in mezzo a questo il y a popolo, un peuple qui porte ton nom. ma c'è un popolo che porta Le nom il du nome, Seigneur Jésus-Christ. il nome del Signore Gesù Pour Cristo, celui-là qui ne t'a pas encore connu, per colui che non ti ha mai conosciuto, celui-là qui ne t'a pas encore accepté colui che non ti ha mai accettato comme son Seigneur et son Sauveur, come suo Signore e Salvatore. Seigneur, je prie Signore, io prego qu'après avoir écouté cette dopo prédication, aver ascoltato questa predica, qu'il accepte de donner sa vie che accetti di dare la sua à vita toi, Jésus-Christ. a te Gesù Cristo, Celui-là qui n'a même pas la Bible, colui che non ha nemmeno la Bibbia, qu'il puisse acheter une Bible possa et comprare, commencer à lire cominciarla a leggere dans sa maison nella sua casa et Dieu lui parlera. e Dio gli parlerà. Celui-là qui a déjà cru Colui che ha già creduto et à cause des a souffrances, causa delle à sofferenze, cause des épreuves de ce a siècle, causa delle prove di questo il a été désappointé, il est désorienté disorientato et il a dévié de la voie. e ha sbagliato della Oh, via, puisses-tu le ramener possa tu et riportarlo, qu'il puisse faire un inventaire dans sa che vie possa fare un inventario et nella vita chercher à fouiller, e cercare di a fouiller, a à sfogliare, tourner le regard a girare gli dans la sguardi Bible nella Bibbia, jusqu'à ce qu'il retrouve sa paix. ritrova la Seigneur, je pace. prie également pour ma famille, Signore, prego pour ugualmente mes enfants et ma femme. per mia Seigneur, per i puisse la figli e rosée per du noi. matin Possa la rugiada del mattino tomber dans leur cœur cadere nel loro pour leur cuore donner un grand apaisement. per dargli un grande Oh, sollievo, pour nous donner encore la paix per darci ancora la et pace augmenter notre foi en e Jésus-Christ. aumentare la nostra fede in Seigneur, Gesù donne-nous Cristo. cette paix Dacci questa oh, pace qui Signore, surpasse toute compréhension. che sorpassa ogni Je comprensione. prie, Seigneur Jésus, Prego ugualmente pour les Signore, fidèles, per i fedeli, les frères et sœurs. fratelli e sorelle, Je prie également prego ugualmente pour le nouveau bébé per il nuovo que bambino, notre sœur Mina a enfanté hier. la nostra sorella Mina Le petit Lévi. ha partorito Nous le ieri. confions, Seigneur, entre tes mains, Lo confidiamo afin tra que le tue toi-même mani, tu puisses les assister. affinché tu possa assistere Seigneur, sois avec nous. sì con noi, Oh, étends tes ailes stendi le tue ali pour nous couvrir, per coprirci, afin que nous demeurions dans la sécurité affinché éternelle dimoriamo nella sicurezza jusqu'à ce eterna, que tu viennes. fino a quando tu vieni. Nous demandons tout ceci Noi chiediamo tutto dans le questo précieux nom du nel Seigneur prezioso nome del Signore et Sauveur e Jésus-Christ. il Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Che il Signore vi benedica riccamente.
Serrons-nous les mains les uns les autres. Se ci metti le mani gli uni agli altri, Dis shalom à ton frère, di shalom a tuo fratello, à ta soeur. a tua sorella. Dieu bénisse. Dio benedica.